우리가 지난번에 2장 여기 42절부터 이렇게 쭉 말씀을 살펴봤는데요. 특별히 우리가 3장에서 나면서부터 안진병이 된 사람, 이 사람이 미문이라고 하는 곳에서 구걸하고 있을 때 사도 베드로와 요한이 그 안진병이에게 은과 금은 내게 없거니와 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 걸으라 할 때 안진병이가 벌떡 일어나는 놀라운 역사가 나타났습니다. За бид нэр өнгөрсөн удаагийн хичээл дээр тийм ээ одоо Эхлэлийн 40 бишээ Үйлсийн 2-ын 42 дугаар ишлэлээс хөтөлээд явсан. За тэгээд 3 дугаар бүлэг эхлэхэд тийм ээ одоо Иохан Петр нар залбирахаар тэр сүмийн одоо сүм рүү явсан. За гэтэл сүмийн тэр үзэгсэн гэмэх дааман хаалганы дэргэд төрөлхийн одоо тэр сумга өвчтөй нэг байсан бөгөөд тэр тэнцээ гуйлгаж суудаг байсан. А гэтэл тэр хоёрыг хажуугаар нь явж өнгөрөхөд тэр сумгаа нэг тийм ээ тэр хоёроос гуйлгахгүйсэн одоо надад өгөх алт мөнгө тийм ээ надад үнэхээр алт мөнгө алгаа чи харин өөрт байгаагаа чамд өгье гэд тэр Назарын Есүсийн нэрээр тушааж босоод алхахад тэр одоо босож алхаж явсан байгаа. 자, 이 안진뱅이의 사건은 사실은 여러 가지를 의미하고 있는 중요한 사건입니다. Энэ сунга өвчтөй нэгэн сунга өвчтөй нэгний одоо энэ сунга өвчтөй хүний энэ үйл явдал бол ерөөс янз янзын утга агуулга тэр газар одоо үйл явцад нуугдсан байна. 자, 크게 본다고 하면 이스라엘 백성에게 그 조상들에게 약속하신 언약의 성취를 하나님께서 이제 본격적으로 시작하신다고 하는 메시지가 여기 들어 있어요. Тэр эндээс харах юм бол тэр өвөг дээдсэд нь амлсан байсан амлалт тийм одоо биелэгцээ гэсэн тийм үг агуулга байгаа. 그 언약의 시작이라고 하는 것은 이스라엘 백성들을 통해서 온 세상에 복음을 전하려고 하는 것이 하나님의 약속입니다. 조상들부터. Гэрэний эхлэл гэсэн тийм ээ. За тэгвэл тэр гэрэний эхлэл гэдэг маань юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол тэр Израилийн ард түмнээр дамжуулан бүх дэлхийн ертөнцид сайн мэдээг дамжуулна гэж хэлсэн байна. 그 약속은 순서를 따라서 오는 거예요. 어찌 보면 예수 그리스도가 오시고 또 예수 그리스도의 구속 사역을 완성하신 다음에 이제 오순절 성령의 역사가 임한 이후부터 이제 본격적으로 예수 그리스도께서 완성하신 그 구원 역사를 하나님은 확장시켜 나가는 거예요. 그 중심에 안진뱅이의 사건이 들어가는 거예요. Тэгвэл энэ авралын амлалт нь юунаас яаж эхэлж байгаа юм бэ гэвэл аюул дистараас тийм ээ. Эхлээд Есүс Христ эмнэлхий дээр мэдлээд тэр эмнэлхий дээр ажиллаа хийгээд за тэр зовлон амсаж одоо нас ороод дахин амьлаад тэнгэрт өргөгдөж очоод тэнгэрт одоо гараад за тэгээд Пентакостын өдөр ариун сүнсний ажил бий болсноор ариун сүнсийг итгэж наравсаар тэр газар одоо сайн газараас одоо сайн мэдээний тархалт хэлсэн. Ингэснээр одоо энэ сунга өвчтөй нэгэнд хүртэл сайн мэдээ ирж ингэж одоо сайн мэдээ одоо эхэлж байна гэсэн одоо баталгаа болж ингэж тархаж эхэлсэн байна. 그래서 이 안진뱅이의 사건 이후부터 사도행전의 역사가 본격적으로 드러나기 시작합니다. За ингэж сунга нэгний тийм ээ одоо энэ үйл явдлаар сунга нэгэн одоо босож алхдаг болсон энэ үйл явдлаар дамжуулаад одоо сайн мэдээний ажил яг одоо ингэж үр дүнтэйгээр гэх юм ил тод ингэж харагдаж эхэлсэн байна. 자, 이 안진뱅이라고 하는 사람은 지난번에 설명했던 것처럼 사람들이 볼 때 이 사람은 저주받은 사람이고 이 사람은 미래가 없는 사람이고 결코 축복받은 사람이 아니라고 하는 인식이 유대인들의 인식이라고 그랬습니다. За тэгвэл юудэчүүд тийм ээ сунга өвчтөй хүмүүсийг юу гэж боддог байсан бэ гэх юм бол энэ бол ямар ч аврагдах одоо боломжгүй. За бас ямар ч одоо ирээдүй түүнд байхгүй. Энэ одоо ямар гим нүглээс одоо болоод ийм одоо
төрсөө гэж одоо ерөөсөө ингэж одоо тэр сунг өвчтөе хүмүүсийг юудэчүүд үздэг байсан байна. 근데 하나님이 이 베드로와 요한을 통해서 안진뱅이를 고침으로 말미암아 그 안진뱅이의 역사가 어찌 보면 하나님의 약속에 대한 그 시작이 되어 나가는 것을 볼 때 이 안진뱅이라고 하는 사람은 참 하나님의 특별한 섭리고 특별한 역사구나라고 하는 것을 발견할 수 있는 중요한 모습이라고 할 수 있어요. За эндээс харахад тийм ээ энэ сунг өвчтөө нэгэн тийм ээ сунг өвчтөө нэгнийг Иохан болон Петрээр дамжуулан ингэж босгож одоо явуулдаг болдог тийм ээ одоо болдог болсон нь бол одоо бурхны одоо ажил бөгөөд бурхны төлөвлөгөөний дагуу явж байна гэсэн. 하나님의 나가시는 구원 역사는 인간 지각을 초월합니다. Тэгэхээр бурхны хийж байгаа ажил бол хүний тэр бодол санаа, хүний оюун ухаанаас одоо давсан байдаг байна. 철저한 하나님의 계획 속에서 하나님의 주권적인 역사로 나타난다는 것을 여기서 읽어볼 수 있어요. Эндээс харахад бурхны төлөвлөгөөний дагуу бурхны яг ингээд тогтоосон одоо тэр явах ёстой тэр төлөвлөгөөний дагуу явагдаж байгаа гэдгийг бид нэр эндээс харж байна. 어떻게 보면 안진뱅이라고 하는 존재는 우리의 모습을 한번 좀 돌아볼 수 있는 중요한 메시지가 거기 또 숨어 있습니다. За тэгвэл бид нэр сунг өвчтөө нэгний тийм ээ сунг өвчтөө нэгний бид нэр өөрсдийнхөө дүр төрхөөс өөрсдийнхөө байдлаас бас харж болох болно. 안진뱅이가 고침받고 난 다음에 뛰어서서 걸으면서 하나님을 찬송하고 성전에 들어가서 이렇게 걷기도 하고 얼마나 감격했으면 그러겠어요? За тэгвэл тэр сунг өвчтөө хүн тийм ээ үнэхээр одоо алхаж чадахгүй байжгаад босдог одоо алхаа тийм ээ одоо энэ дээр яасан бэ гэх юм бол одоо босож үсэрч цогсоод алхаад хүч ороод үсрэн тэр сүм рүү ороод цогцсон одоо бурхныг магтж байваа гэсэн. Тэгвэл хичнээн их баярлсан болоод тэр хүн сэтгэл хөдлөлөө ингэж илэрхийлж гаргаж байна вэ? 이런 안진뱅이의 모습은 그가 받은 은혜가 얼마나 큰가를 스스로 깨달았기 때문에 그런 겁니다. Тэгвэл тэр яаж ингэж тийм ээ одоо сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлж байна гэх юм бол тэр өөрийн авсан ивээл нэгүүлс нь ямар их болохыг тэр мэдж байгаа учраас ингэж баярлаж байгаа. 그렇기 때문에 오늘날 우리가 복음 전하는 사람들은 우리 자신 스스로가 나 잘난 내가 아니에요. 뭐 내 노력으로 내 능력으로 된 것이 아닙니다. 순전한 우리가 안진뱅이와 같은 사람하고 똑같은 사람이에요. 그런데 하나님 쓰시는 겁니다. 감격해요. Гэтэл өнөөгийн үед сайн мэдээ дамжуулж байгаа. За бидний хувьд харах юм бол бид нэр угаасаа нэг мундаг тийм ээ угаасаа нэг одоо бусдаас дээр байсандаа ингэж одоо сайн мэдээг дамжуулж байгаа биш. Бид нэр харин яг л энэ суумгай нэгэнтэй адилхан суумгай байсан нэгэнтэй адилхан яг л одоо бурханд ашиглагдаж байгаа учраас бид нэр сэтгэл хөдлөлөө гэж баяр хөөрөө илэрхийлэх хэрэгтэй. 또 이 안진뱅이를 통해서 이런 구원 역사가 일어난 것은 자, 베드로와 요한이 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라 할 때 그 역사가 나타났단 말이에요. За тэгвэл сунга өвчтөө нэгэн тийм ээ босоод алхдаг болсон шалтгаан нь юу вэ гэх юм бол Петр Иохан эрдмээ одоо босоод алах гэж хийсэн босоод явах тун гэж хэлсэн учраас энэ үйл явдал одоо болсон байгаа. 이것이 말하는 게 뭘까요? Тэгвэл энэний хийж байгаа зүйл нь юу юм болоо? 예수 그리스도의 존재 자체가 하나님께서 작정하신 분명한 하나님의 뜻이라고 하는 것을 여기에서 드러낸 겁니다. Эндээс юу хэлж байна вэ гэх юм бол үнэхээр бурхны шийдвэр бол тийм ээ одоо үнэхээр яг л бурхны шийдсэнчлэн байдгиймаа гэж байдгиймаа гэдгийг одоо ил тод харуулж байна. 그러니까 예수 그리스도는 유대인들은 종교 지도자들은 인정하고 싶지 않지만 예수 그리스도는 하나님이 보내신 메시아가 분명하다는 확실한 증표예요. Тэгвэл энэ дээр тийм ээ одоо Есүс Христ бол үнэхээр одоо юу гэдэг бурхны илгээсэн үнэхээр хүн муу юм а гэдгийг одоо нотолж хэлж байгаа одоо
юу гэдэг нотлохоо мөн байна. 여기 이제 이후에도 베드로가 증거하지만 이제 너희가 잘못한 거에 대해서 회개하고 이제 예수 그리스도를 영접해야만이 너희가 구원받을 수 있다고 하는 명제를 여기에서 안진뱅이의 사건을 통해서 보여주는 거예요. За тэгвэл эндээс эхлээд харах юм бол мэдээж одоо Петр сайн мэдээ дамжуулж байгаа. Ингээ харахад ерөөсөө бид нар та нар гим нүглэн хүлээн зөвшөөрөх юм бол 목사님 다시 말해 주세요. 자, 안진뱅이의 베드로- 사건을 통해서 너희가 회개하고 이제 예수 그리스도를 영접해야만이 구원을 받을 수 있다. За 그것을 энэ 분명하게 보여준 거라고. За энд одоо сон өвчтөө нэгний одоо тэр үйл явдлаар дамжуулан тийм ээ Петрийн дамжуулж байгаа сайн мэдээ нь юу байсан бэ гэвэл та нар гимшэд тийм ээ одоо үнэхээр гимшэд Есүс Христийг хүлээн авах юм бол та нар аврагдах болно гэдгийг одоо Петр дамжуулж хэлсэн байна. 그래서 이제 이후에 베드로가 그 내용을 쭉 이야기합니다. 오늘 이제 그 내용을 한번 우리가 살펴보겠어요. За энэс эхлээд одоо Петр ийм агуулгаар одоо сайн мэдээ дамжуулж байгаа. Тэгээ бүгдээрээ энийг бүгдээр хамтдаа бас сурцгаая. 여기 11절부터 우리가 26절까지 우리가 쭉 살펴봐야 되겠습니다. За 11-ээс 26 дугаар ишлэлийг тийм ээ одоо 3 дугаар бүлгийг одоо дуустал нь бид нэр харах хэрэгтэй. 자, 여기 한번 그 읽어보세요. 11절부터 먼저 15절까지 한번 읽어보세요. За 11-ээс 15 дугаар ишлэл. Өнөө хүн Петр Иохан нарын хамт байх зур гайхаж хоцорсон хүмүүс бүгд гуйлдан Соломоны химээх танхимд цугларчээ. Харин Петр үүнийг хараад тэдэнд хариулан Израиль ирчүүдээ та нар юунд гайхан вэ? Бид өөрсдийнхөө хүч эсвэл сүсэг бишрлэр түүнийг явдаг болгосон мэт ингэтлээ юунд бидний ширтэн вэ? Авраамийн бурхан, Исаакийн бурхан, Яаковын бурхан, бидний эцэг өвгдийн бурхан өөрийн үйлчлэгч Есүсийг авдаршуулжээ. Түүнийг та нар барьж өгсөн. Харин Пилат түүнийг чөлөөлөхөөр шийдсэн байхад та нар түүний өмнө үгүйсгсэн шүү дээ. Ариун агаад зөвхт нэгнийг та нар үгүйсгсэн атаа алуурчныг өгөхийг гуйсан. Бас үхэгсдээс бурхны босгосон амийн эхлүүлэгчийг алсан. Үүнийг ирчэнд бид юм аа. 자, 여기 안진뱅이가 나온 다음에 그저 성전에 들어가서 베드로와 요한과 교제하고 끝나버렸다고 하면 글쎄 모르겠어요. 어떤 그림이 또 시작될지. 그러나 여기 나온 사람이 베드로와 요한을 붙잡았습니다. 근데 붙잡았는데 이 안진뱅이에 대해서 모든 사람들이 다 알고 있어요. 이 사람이 나면서부터 안진뱅이였다는 사실을. 근데 이 사람이 건강하게 돼가지고 베드로 요한을 붙잡으니까 모든 백성이 크게 놀랐다고 그랬습니다. За сун өвчтөө хүн тийм ээ одоо идгээд босоод зөвхөн Петр Иохан хоёрт баярлаа гэж яваад өгөх юм бол хүмүүс мэдгүй тийм үү. Гэтэл энэ сун өвчтөө хүн одоо тэр идгээд баярлсандаа тэр хоёртай хамт байж тэр хоёртай одоо хамт явж байсан учраас тэр сүмд байсан хүмүүс түүнийг бүгдээрээ таньсан байгаа. Ягаад гэвэл тэр төрхөөсөө сумгаа байгаа төрхөөсөө сүмийн үүдэн цуц гуйлгагүйдэг байсан учраас ингэж одоо тэр хүмүүс түүнийг таньсан байгаа. гэтэл 자, 요한복음 6장에 있는 것처럼 유대인들은 표적을 좋아하고 기적을 좋아하는 사람들이에요. Иохны 6 дугаар бүлэг дээр байгаатай адилхан юудэчүүд ерөөсөө тэр тэмдэг болоод одоо гайхамшгүй дуртай ийм хүмүүс байгаа. 또 구경하기를 좋아하는 사람들입니다. Тэгээд хажуунаас нь үзэх ерөөс айгүй дуртай. 안진뱅이가 건강이 돼가지고 벌쩍 일어나가지고서 베드로와 요한을 붙잡은 것을 보았을 때 그들은 어떻게 보면 좋은 구경거리가 생겼습니다. 지금. За тэгээд одоо юу гэдэг тэд нар хажуунаас үзэх дуртай гэсэн тийм ээ. Гэтэл Петр Иохан хоёр тэр сун өвчтөө нэгнийг босгоод одоо ингээд тэр одоо хүнтэй хамт явж байхад тэд нар бол хажуунаас нь харахад үнэхээр сайхан одоо үнэхээр үзүүштэй зүйлээд тэд нар олж харж байгаа. 그럴 때 베드로와 요한이 여기 솔로몬의 행각이라고 하는 곳에 그 솔로몬 행각이라고 하는 좀 넓은 장소인데 그 넓은 장소로 아마도 많은 사람들이 모여드니까 그쪽으로 이동했던 것 같습니다. За тэгээд
нөгөө үзэж сонирхож байсан хүмүүс маань одоо тоон ихсээд олон болоод ирэнгүүт тийм ээ. Одоо тэр хит олон болоод ирэнгүүт Соломоны гэж нэрлэгддэг одоо тэр танхим руу одоо тэр том танхим руу одоо очицоосон юм шиг байгаа. 자, 안진뱅이가 고침받은 것을 통해서 이제 베드로와 요한은 우리가 복음을 전할 수 있는 기회의 시간이 되었구나라는 것을 직감적으로 깨닫고 이런 행동을 보인 거예요. За тэгээд сун өвчтөө нэг болсон үйл явдлаас болоод олон юудэчүүд цуглаж байгааг хараад Петр Иохан хоёр энэ удаа яг одоо тийм ээ одоо сайн мэдээ дамжуулах маш сайхан боломж олдлоо гэж тэр хоёр тэнцээ одоо сайн мэдээ ярьж байгаа. 그래서 이제 여기 12절에 보면 베드로가 이 안진뱅이를 낫게 한 거에 대해서 증거를 합니다. 여기. За тэгээд 2 дугаар эшлэл дээр 12 дугаар эшлэл дээр харах юм бол Петр тийм ээ тэр сун өвчтөө нэг босгосон талаараа тэр одоо ярьж хийж байгаа. 먼저 이렇게 얘기하면 이스라엘 사람들아 이 일을 왜 놀랍게 여기느냐 이렇게 말합니다. За тэгээд эхлээд юу гэж хэлж байгаа нөхмөл Израиль ирчүүдээ та нар юунд гайх нь вэ гэсэн. 놀라울 것이 하나도 없다는 얘기죠. ерөөсө гайхаад байх зүйл энэ ч юу ч байхгүй гэж хэлсэн байна. 왜 놀라울 것이 하나도 없어요? 나면서부터 안진뱅이가 벌떡 일어났는데 왜 놀라울 것이 없지? Яагаад гайхах зүйл байхгүй гэсэн юм? Төрөлхийн сунг байсан хүн босоод алхаад одоо явдаг болж байхад 그것은 베드로와 요한이 예수 그리스도의 능력으로 이 안진뱅이가 일어났다는 것을 확신하기 때문에 그런 표현합니다. гэтэл тэр юу гэж өгнө гэх юм бол Петр Иохан хоёр юу гэж хэлж байгаа вэ? Яг л тэр өөрсдийнх нь итгэсэн итгэлийн дагуу энэ хоёр хүн биш энэ сунг өвчтөе хүн босож алхаж байгаа учраас тэр хоёр ингэж зоригтойгоор хүмүүс одоо бат итгэлээр сайн мэдээ дамжуулж байгаа. 그것은 예수 그리스도가 하나님이 보내신 메시아라고 하는 확실한 증거를 베드로와 요한은 알고 있기 때문에 그래서 이렇게 표현한 거예요. 놀랄 것이 없다. Тийм учраас Петр Иохан хоёр Есүс бол Бурхны илгээсэн тийм ээ одоо Бурхны хүн мөн гэж итгэж байгаа учраас энэ дээр юу гэж хэлсэн бэ? Та нар юунд гайх нь вэ гэж асууж байгаа. 그러면서 여기 얘기하죠. 이를 왜 놀랍게 우리 개인의 권능과 경건으로 이 사람을 걷게 한 것처럼 왜 우리를 주목하느냐? 다시 말하면 우리가 한 게 아니다. 그렇게 표현한 겁니다. За тэгээд 12-ийн тэр дунд хэсгээс харах юм бол бид өөрсдийнхөө хүч эсвэл сүсэг бишрлэр түүнийг явдаг болгосон мэт ингэтлээ юунд биднийг ширтэн вэ гэж хэлээд өөрөөр хэлэх юм бол энийг ингэж тийм ээ одоо бид нар хийсэн бишээ гэж одоо хэлж байгаа. 그러면 우리가 한 게 아니면 누가 했어요? За тэгвэл бид хийсэн бишээ гэж байгаа бол хин хийсэн юм бэ энийг нь. 베드로와 요한은 이제 그들이 예수 그리스도를 십자가에 못 박도록 내어 주었는데 그 죄에 대해서 먼저 지적을 합니다. 그러면서 너희가 십자가에 못 박은 예수 그리스도의 능력으로 이 안진뱅이가 일어났다라고 얘기합니다. За тэгээд Петр Иохан хоёр сайн мэдээ дамжуулалтаа эхлээд тэдний тийм ээ одоо Есүс Христийг үхэлд одоо та нар өгсөн, та нар одоо үхэлсэн штэ гэж тэдний одоо гин бурууг эхлэж одоо хатгаж хэлээд тийм ээ ингээд тэр одоо сайн мэдээ дамжуулж байгаа. 그래서 여기 13절부터 이렇게 설명을 하는 겁니다. За ингээд 13 дугаар ишлэлээс эхэлж тайлбарлаж байна. 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님 곧 우리 조상의 하나님이 그의 종 예수를 영화롭게 하셨습니다. 너희가 그를 넘겨주고 빌라도가 놓아주기로 결의한 것을 너희가 그 앞에서 거부하였으니 너희가 거룩하고 의로운 일을 거부하고 도리어 사명한 사람을 놓아주기를 구하여 생명의 주를 죽였도다. 이렇게 먼저 그들이 예수 그리스도를 이렇게 믿지 못하고 죽인 거에 대해서 먼저 드러내는 거예요. 베드로가. За тэгээд Петр юу гэж хэлж юм бол эндээс харах юм бол харин одоо 13 дугаар ишлэлээрээс харах юм бол Авраамийн бурхан тийм ээ Исаакийн бурхан Яаковын бурхан гэж хэлээд бидний эцэг өвгдийн бурхан өөрийн үйлчлэгч Есүсийг алдаршуулж түүнийг та нар барьж өгсөн харин Пилат түүнийг чөлөөлөхийг шийдсэн байхад та нар түүний өмнө үгүйсгсэн шүү дээ ариун агаад зөвхт нэгнийг та нар үгүйсгсэн алуурчныг өгөхийг гуйсан ба өхөксдөөс бурхны босгосон амийн ихсүүлэгчийг алсан үүний гэрчил бид байна гэж хэлсэн байна. 그런데 하나님이
죽은 자 가운데서 그를 살리셨다 이렇게 말씀했어요. 우리가 이 일의 아, 증인이다. Гэтэл тийм ээ энэ дэр юу ч хэлсэн байна вэ гэх юм бол бурхан үхсдийн дундаас түүнийг амьдуулсан гэж хэлж байгаа. Тэгээд үүнийг ирсэн бид гэсэн. 자, 너희는 예수님을 믿지 못하고 죽였지만 그러나 하나님이 그 예수님을 다시금 살리셔서 예수님이 부활하셨다. 우리는 이 일의 증인이다. 자, 이런 베드로의 표현은 중요한 의미가 여기 담겨 있습니다. За тэгээд эндээс харах юм бол Петр юу гэж хэлж байна гэх юм бол та нар итгэхгүй тийм ээ та нар Есүст итгэхгүй түүнийг алсан ч гэсэн бурхан түүнийг амьдруулсан, алдаршуулсан. Үүнийх нь гэрчин бид нар юм аа гэж хэлээд эндээс Петр юу хэлж байна вэ гэвэл 아까도 얘기했지만 이 안진뱅이가 일어나는 것은 예수님이 하나님 보내신 메시아라는 확실한 증거다. 그걸 먼저 얘기하는 거고 첫 번째. За тэгвэл эхлээд юу хэлж байна вэ гэх юм бол түрүүчийн суунг өвчтөө нэгнээр дамжуулан тийм ээ Есүсийг бол одоо бурхан илгээсэн юм аа гэдгийг одоо нэг хамгийн ихний одоо нотлохоо байх нэ. 자, 두 번째로는 예수님이 다시금 살아났다는 증거다. 이게 두 번째 표현이에요. За тэгээд хоёрдугаарх нь юу гэх юм бол Есүс үхрээд дахин амьсны одоо нотлохоо. 또 세 번째로는 예수님의 능력으로 안진뱅이가 일어난 것처럼 어느 누구도 일어날 수 있다고 하는 것을 증거하는 겁니다. За тэгээд хоёрдугаархан дээр одоо суунг өвчтөө хүн тийм ээ үхээд бишээ суунг өвчтөө хүн одоо босож алддаг болсонтой адилхан хинч байсан үнэхээр түнд итгэх юм бол өгсөн байсан ч амьлах болно гэсэн өгсөн ч амьдрахын одоо нотлохоо болж өгч байна. 그리고 베드로와 요한이 단순히 자 우리가 이 일의 증인이라고 할 때 너희가 예수님을 죽였는데 그런데 그 예수님이 살아난 거에 대한 증인 거기에서 끝나는 것이 아니라 방금 설명한 것처럼 예수 그리스도께서 분명 구세주이시고 하나님이 보내신 분이시고 또 그를 믿는 사람은 다 고침을 받는다고 하는 일에 우리는 확신을 갖고 있다는 표현이에요. За тэгээд энэ дээр Петрийн хоёрын хэлж байгаа бас нэг санаа нь юу байсан бэ гэх юм бол Есүс бол Бурхны хүн мөн бөгөөд тийм ээ хэдийгээр та нар түүнийг одоо барьж алсан ч гэсэн хэрвээ бид нар түүнд итгэх юм бол бидний өвчин тийм ээ эдгэж бид нар одоо зовлон зүтгүүрээд одоо яадан дэж тэр өвчин маань эдгэж өгсөн ч амьдрах болно. Гэтэл одоо та нар түүнийг алсан гэсэн одоо алсны чинь гэр чинь бид нар байна гэж Петр хэлж байгаа. 오늘 우리도 마찬가지예요. 자, 이 당시뿐만 아니라 우리도 어떠한 사람들에게 다가갈 때 우리에게 있어서 참된 믿음은 내가 예수 그리스도의 믿음을 가지고 예수 그리스도를 믿는 그 믿음을 가지고 당신들도 예수 그리스도를 믿으면 고침을 받을 수 있다. 살아날 수 있다는 확신을 가지고 나아가야 됩니다. Тийм учраас бид нар тийм ээ бид нар ч гэсэн одоо бас сайн мэдээд амжуулахдаа бид нар ч гэсэн хин нэгэн дээр очихдаа тийм ээ хэрвээ та ч гэсэн итгэх юм бол одоо дахин амьдрах болно тийм ээ дахин амьдрах болно гэсэн тэр баат итгэлтэйгээр одоо бид нар очих хэрэгтэй байна. 그래서 제가 사도행전 처음에 개요를 이야기하면서 우리가 사도행전을 이어서 써 나가야 된다고 하는 것이 바로 그런 표현이에요. За тийм учраас бид нар хичээд үйлс номыг хичээд эхлэхийн өмнө одоо бүр анх одоо эхлэхэд тийм ээ бид нар энэ үйлс номыг энэ элч нарын үйлсийг бид нар өргөжлүүлэн явах ёстой гэж хэлж байсан тийм үү. Тэгвэл тэр одоо илэрхийлэл маань энэ өнөөдрийн саяны хэлсэн энэ одоо утхан дээр үргэлжилж байгаа. 그리고 베드로와 요한과 같은 믿음을 가지고 있다고 하면 오늘 우리는 지금도 안진뱅이를 일으키는 역사가 우리를 통해서 나타나야 돼. Тэгвэл өнөөдөр бид нар ч гэсэн Петр болон Иохан шиг тэр итгэл байх юм бол өнөөдөр бид ч гэсэн тэр Петр тэр сунг өвчтөө нэгнийг босгосонтой адилхан ийм ажлыг гэсэн ийм үйлсийг бид нар хийж чадах болно. Хийх хэрэгтэй байна. 그럴 때 여기 베드로의 고백을 이해할 수 있습니다. За тэгэх юм бол бид нар энэ Петрийн одоо өвчлийг бид нар ойлгож чаднаа. 자, 여기 한번 16절부터 한번 읽어보세요. За 16-аас уншия. 자, 여기 18절까지 한번 읽어보세요. 16-аас 18 дугаар ишлэл.
Есүсийн нэрд итгэснээр түүний нэр та нарын харж байгаа энэ хүнийг тэнхээтэй болгосон юм. Есүсээр дамжин ирдэг итгэл нь түүнийг та бүгдийн өмнө цоо ирүүл болгожээ. Ах トゥ нар захирагчид чинь мэдэхгүй харгайгаар үйлдэсний адил та нар ч мөн тэгснийг би мэднэ. Өөрийнх нь Христ зовж тарчлах болно гэж бүх иш үзүүлэгчдийн амаар урьдаас тунхаглуулсан зүйлсээ бурхан тийхүү хэрэгжүүлвэ. 자, 여기 분명히 얘기했지요. 자, 그 이름을 믿음으로 그 이름이 너희가 보고 아는 이 사람을 성하게 했다. За тэгээд 예수 그리스도의 이름을 믿음으로 인해서 이 사람이 낫게 되었다는 거예요. за маш тодорхой хэлсэн байна тийм ээ 16 дугаар эшлэлдээ түүний нэр тийм ээ итгэснээр түүний нэр одоо энэ хүнийг тэнхээтэй болгосон тийм үү 예수스 итгэснээр одоо 예수 энэ хүнийг одоо идгээсэн гэдэг хэлж өгч байгаа. 그런다고 하면 안진뱅이가 베드로와 요한의 은과 금은 내게 없거니와 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 걸으라면서 잡아 당겼을 때, 자 그가 오른손으로 잡아 당겼을 때 이 안진뱅이도 지난번에도 얘기했지만 안진뱅이가 가만히 앉아 있었던 것이 아닙니다. 베드로와 요한을 통해서 예수 그리스도를 믿었습니다. 그래서 일어난 거예요. 목사님 좀 끊어서 얘기하시지 않으면 제가 자꾸 까먹어요 앞에 부분을. Петр Иохан хоёр хэдийгээр итгэлтэй байгаа тийм ээ надад аалт мөнгө байхгүй ч одоо гарнаас нь бариад тийм ээ босоод явагдсан гэж хэлэхэд нөгөө суун өвчтөө хүн маань өөдөөс нь ямар ч хариу үйлдэл үзүүлэхгүй тийм ээ ингээс өөдөөс нь хөдөгөө ч юм одоо ингээд суугаад байх юм бол тэр хүн яаж чадахгүй тийм үү гэтэл түүнийг юу гэсэн бэ гэхээр босоод алхахтун гэж хэлээд гараас нь барихад тийм ээ тэр хүн хүртэл Есүсийн нэрээр итгэл байсан учраас итгэсэн учраас тэр босож алхсан байна. 자, 그 이름을 믿었다라는 말은 무슨 뜻일까요? За тэгвэл түүний нэрд итгэсэн гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ? 자, 예수님의 이름의 뜻이 뭐죠? Есүсийн нэрний агуулга нь юу вэ? 자기 백성을 저희 죄 가운데서 구원할 자 그런 뜻입니다. өөрийн ард түмнийг одоо гим нүглээс нь аврах нэгэн гэсэн утгатай байна. 자, 그 말은 다른 말로 얘기한다고 하면 예수님은 메시아라는 뜻입니다. 오늘 얘기하면 그리스도. өнөөдрийн одоо биш өөр үгээр хэлэх юм бол 메시아 буюу тийм ээ өнөөд одоо Христ гэж хэлж байгаа. 자, 한국말로는 구원자라는 뜻인데 몽골 말로는 무슨 뜻이에요? аврагч гэсэн утгатай. 아브라우치. 아브라우치. 자, 그런 뜻이에요. 그렇게 믿고서 나았던 겁니다. За тийм учраас тэр тийм ээ одоо энэ бол одоо ийм аврагч нэгэн гэсэн итгэлээр аврагч өөрөө одоо тэр өвчнөө эдгээд чадсан байна. 그렇기 때문에 오늘날도 마찬가지예요. 저와 여러분들이 예수 그리스도의 이름을 진짜로 믿으면 그 사람은 낫게 되는 역사가 있어요. өнөөдөр ч тийм учраас адилхан тийм ээ хэрвээ бид нар ч гэсэн тэр Есүс Христэд итгэх юм бол түүний нэрд итгэх юм бол бид ч гэсэн эдгэрэх болно. 자, 우리가 믿음으로 나아가면 야고보서에 있는 것처럼 야고보서 5장에 있는 것처럼 믿음의 기도는 병든 자를 낫게 한다. 그 믿음의 기도는 예수 그리스도를 믿고 기도하는 것이 믿음의 기도예요. За тэгвэл Яков 5 дугаар бүлгээр байдаг тийм ээ итгэлийн залбирлууд өвчтөнийг нэг эдгэх чадaltaй гэж. Тэгвэл итгэлийн залбирал гэдэг маань юу юм бэ? Түүний нэрд итгэснээр тийм ээ одоо би болж гарч байгаа тэр залбирлал. 그래서 안진뱅이가 이렇게 성하게 되었다. 예수 그리스도의 이름을 믿어서 성하게 되었다. 결과적으로 본다고 하면 За тэгвэл эцэст нь ингээ харах юм бол сумгаа өвчтөө хүн яагаад босгосон юм бэ? Яагаад итгэж одоо алхсан юм бэ гэвэл түүний нэрэнд итгэсэн. Есүс Христийн нэрэнд итгэсэн. 그래서 그 아래도 뭐라고 하냐? 예수로 말미암아 난 믿음이 너희 모든 사람 앞에서 이같이 완전히 낫게 했다 그런 거예요. За тэгээд энэ дээр 16-гийн төсөл хэсгээр юу ч хэлсэн бэ гэвэл Есүсээр дамжин ирдэг итгэл нь түүнийг та бүгдийн өмнө цоо ирүүл болгожээ гэсэн байна. 다른 말로 얘기한다고 하면 예수님이 이 안진뱅이를 고치셨다라고 이야기하는 겁니다. өөрөөр хэлэх юм бол Есүс энэ сумгаа өвчтөө нэг тийм ээ одоо сум өвчтөө нэг эдгээсэн гэсэн байна. 그리고 안진뱅이의 믿음이 그 예수님의 능력을 불러왔다라고 얘기하는 거예요. За тэгвэл тэр сум өвчтөө нэгний итгэл нь тэр Есүсийн хүч чадлыг одоо дуудаж ирсэн
гэж ойлгож байна. 이것이 어떻게 보면 가장 중요한 핵심입니다. За энэ магадгүй тийм ээ одоо маш чухал нууц одоо агуулга байж болох юм. 자, 안진뱅이가 낫게 된 거에 대한 답이 여기 다 나왔어요. За тэгвэл энд суун өвчтөө хүний босох болсон шалтгааны хариулт нь сая одоо ингээд хэлэгдчихлээ. 이제 안진뱅이와 베드로와 요한을 보고 있는 그 많은 유대인들이 이제는 답을 찾아야 될 시간이 다가왔습니다. За тэгвэл суун өвчтөө хүн бодоод тэдгэрийг түүнийг харж байгаа энэ юудэчүүдийн тийм ээ итгэлийг гэхүү тэр итгэл нь одоо хариулт одоо энэ чаг гарч ирсэн байна. 그래서 17절부터 이제 베드로는 그곳에 있는 유대 백성들에게 회개하기를 촉구하는 메시지를 던집니다. За 17 дугаар ишлэлээс Петр тийм ээ тэнд байгаа хүмүүст одоо гимших одоо талаар тэднэрт хийж дамжуулж байгаа. 회개를 촉구할 때 베드로가 어떤 표현을 썼을까? 베드로가 막 책망을 하고 또 그들을 갖다가 정죄하면서 그렇게 하는 것이 아닙니다. Петр тийм ээ тэднийг гимшилт уриалгахдаа тийм ээ тэднийг зэмлэж эсвэл тэднийг буруутгад буруу шааж тийм ээ одоо юу гэдэг буруутгаж одоо гимшгэж хэлээгүй. 그래서 여기 17절에 그래서 써놨죠. 형제들아 너희가 알지 못하여서 그리하였으며 이런 표현을 썼어요. За тэгээд 17 дугаар ишлэлээр хэлсэн ах дүүнэрээ та нар одоо мэдхгүй харгайгаар гэсэн байгаа. 또 너희 관리들도 그리한 줄 아노라. За тэгээд захирагчид чинь мэдхгүй харгайгаар үйлснийг адил та нар ч мөн тэгснийг би мэднэ гэсэн байна. 너희가 예수님을 믿지 못하고 예수님을 십자가에 못 박은 것은 알지 못해서 그래. 그렇게 Тэгвэл Есүст итгэж чадахгүй тийм ээ Есүсийг одоо заалмаа дээр цовдлсон нь бид нар мэдээгүй учраас гэж хэлж байгаа. Мэдээгүй учраас. 자, 저와 여러분 같으면 어떻게 표현할까요? За тэгвэл бидний хувьд байсан бол би одоо хэрвээ та нар байсан бол юу гэж хэлэх байсан бол Петрийн оронд байсан бол 저주받은 놈들아 막 이렇게 하면서 뭐 хараагцсан нөхдөө ч юм уу одоо гэж хэлэх байсан уу? 지옥 갈 놈들아 우리가 이렇게 말할지 몰라요. Бид нар магадгүй тийм ээ та нараас там руу явах нөхдүүд гэж хэлэх байсан ч хэлж магадгүй. 베드로와 요한은 참 인자한 사람들입니다. Гэтэл Петр, Иохан хоёр бол тийм ээ одоо маш их одоо хүнлэг сэтгэлтэй за тэгээд бас төвчээртэй юм хүмүүс байсан байна. 자, 이런 멘트는 사실 예수님께서 십자가를 지시면서 마지막으로 기도할 때 주여 저들이 하는 것을 알지 못하면 저들의 죄를 용서해 주시옵소서라고 기도한 내용 속에 들어 있어요. За тэгээд эдгээр юу гэж хэлж байна гэх юм бол Петр биш Есүс хүртэл тийм ээ эцэстэн загалмаа дээр цовдлогдсон нас барахтаа тэр юу гэж хэлдэг вэ гэм бол ааваа энэ хүмүүс юу хийж байгааг мэдэхгүй байна та тийм учраас энэ хүмүүсийн гмийг уучлж өгөөч гэж хэлдэг. 그러니까 깨닫지를 못하고 알지를 못해서 그래서 그런 죄에 동참했던 것이다. 이렇게 베드로가 그들을 회유하는 겁니다. Тийм учраас тэднийг тийм ээ одоо мэдхгүйгээсээ бодоод ийм гим нүгэл үйлцэн гэж одоо Петр тийм ээ тэднэрт ингэж аятайхан гэх юм уу илэрхийлсэн байна. 자, 이 메시지를 통해서 우리가 하나 좀 깨우쳐야 될 것은 뭐냐면 여기 19절에도 그런 말이 있는데 그러므로 너희가 회개하고 돌이켜 너희 죄 없이 함을 받으라 이런 말을 했어요. 베드로가. За тэгээ Петр юу ч хэлсэн бэ гэх юм бол 19 дугаар ишлэлдээ иймээс гимстэй гим нүглээ өгөө болгохын тулд эргэцгээ тэгвэл сэргээх цаг эзний оршихугаас ирэх бөгөөд гэсэн байна. 내가 알지 못했지만 그러나 결과적으로 내가 예수님을 십자가에 못 박은 것은 큰 죄를 진 겁니다. Хэдийгээр би мэдэхгүй байсан ч гэсэн тийм ээ мэдэхгүй байсан ч гэсэн тэр Есүс Христийг загалмаа дээр цовдлсон тул тэр маань одоо маш их том гим нүгэл ахна. 그래 구원에 도달하는 길은 첫째는 깨닫는 거예요. За тэгвэл тэр авралт хүргэх замын одоо эхний одоо юу гэдэг эхний нэгтгэн нь болохоор ерөөсөө ойлголтоос эхэлдэг байна. 내가 한 죄에 대해서
내가 잘못한 거에 대해서 깨닫는 거예요. 내가 알지 못하고 한 거에 대해서. Тэр маань юу гэх юм бол би өөрийн одоо хийсэн гэм нүгэл эсвэл би өөрийг одоо ойлгож бод чадаагүй юм ээ одоо тэр одоо зүйлсийнхаа талаар ихтэй ойлгох хэрэгтэй байна. 두 번째로는 회개해야 됩니다. За тэгвэл аврал хүрэх замын нэгдүгээрх нь болохоор юу гэсэн бэ гэхээр ойлголт гэсэн. За тийм ээ. Хоёрдугаарх нь болохоор юу вэ гэхээр гимшил байна. 회개는 자기의 죄를 고백하고 다시 그 죄를 짓지 않겠다고 다짐하는 겁니다. За тэгвэл гимшил гэдэг маань өөрийнхөө гим нүглийн хүлээн зөвшөөрөө дахин ийм гим нүгэл үүсэхгүй гэж тийм ээ одоо шийдвэр гаргах юм. 근데 여기 회개는 조금 다른 멘트가 하나 있어요. Гэтэл чи өөр одоо нэг энэ гимшилд арай өөр үнцэг бас нэг одоо өөр үнцэг байд. 죄를 돌이키는 것뿐만 아니라 예수님을 영접하는 것. Гим нүглээсээ эргээд зогсохгүй тийм ээ Есүс Христийг хүлээн авах юм. 그게 회개예요. Энэ бол гимшил байна. 자, 그러면서 여기 베드로가 이야기할 때 여기 18절에는 이런 말을 합니다. 그러나 하나님 모든 손자 입을 통하여 자기의 그리스도께서 고난 받으실 일을 미리 알게 하신 것을 이와 같이 이루셨느니라. 이런 말씀을 했어요. За ингээд 18 дугаар ишлэлээр юу хэлж байна вэ гэх юм бол Петр өөрийнх нь Христ зовж тарчлах болно гэж бүх иш үзүүлэгчдийн амаар урдаас тунхагласан зүйлээ Бурхан тийхүү хэрэгжүүлэв гэсэн байна. 자, 예수님이 결과적으로 십자가에서 그들의 시기와 또 그들의 가담으로 인해서 죽임을 당했지만 그러나 예수님이 그 죽임 당한 것은 선지자들의 예언대로 된 것이다 라고 얘기하는 거예요. Хэдийгээр Есүс одоо юу гэдэг нь тэр бусдын тэр атаархад эсвэл бусдын одоо тэр одоо буруутгалаас одоо тэр заалмаа дээр цовдлогдсон нас борсон ч гэсэн энэ нь урдаас тэр Бурхны тийм ээ өөрийн иш үзүүлэгчдэрээ дамжуулан тунхаглаж байсан одоо иш үзүүлэлт нь одоо бийсэн юм а гэж хэлж байгаа. 자, 어떻게 보면 하나님의 작정된 섭리에 따라서 예수님이 십자가를 지시고 또 부활하셨다라고 하는 것을 어떻게 보면 베드로는 큰 덩어리 안에서 깨닫고 이제 그것을 증거했던 겁니다. За тэгээд Петр юу вэ гэхээр Бурхны одоо яг төлөвлөсний дагуу үнэхээр бүх зүйл явагдаж Есүс Христэм одоо баригдаж нас барсан амьсан гэдэг энэ бүх зүйл одоо Бурхны төлөвлөгөөний дагуу болж байна гэдгийг Петр өөрөө ойлгосон байна. 그렇지만은 자, 하나님의 작정된 일이라고 그래도 예수님을 십자가에 못 박는 일에 가담한 것은 그건 마귀에게 속은 거예요. 마귀에게 속은 것이고 큰 죄를 진 거예요. Хэдийгээр энэ Бурхны төлөвлөсөн ажил байлаа ч гэсэн тийм ээ Бурхны төлөвлөгөөний дагуу болж байгаа ч гэсэн тэр Есүсийг алах ажилд одоо хамтран одоо юу гэдэг одоо оролцож байгаа нь тэр сатаанд хуурдагдаж сатаанд мэглэгдэж байгаа. 그래서 너희가 회개하고 돌이켜 너희 죄 없이 함을 받으라. 아까 그렇게 말했던 겁니다. За тийм учраас 19-р эшлэлээр юу гэсэн бэ гэх юм бол та нар гэм нүглээ өггүй бодохын тулд эргэцгээе гэж хэлсэн байна. 자, 회개하고 돌아오면 하나님이 그들에게 큰 축복을 내려주시는데 그 축복의 내용이 여기 뭐라고 이렇게 되냐면 За тэгвэл гимшээ тийм ээ одоо буцаад ирэх юм бол Бурхан тэднийг өрөөнө гэж хэлсэн. Тэгвэл тэр өрөөл нь юу юм бэ гэж гэх юм бол энд байгаа. 자, 19절 하반절에 보면 이같이 하면 새롭게 되는 날이 주 앞에서부터 이룰 것이다 이렇게 했어요. 주 앞으로부터 이룰 것이다. За тэгвэл тэр өрөөл нь юу юм бэ гэх юм бол 19-ийн төгсгөл хэсгээр байна. 19 дугаар эшлэлийн тэгвэл сэргээх цаг эзний оршихугаас ирэх бөгөөд гэсэн маа. 이 새롭게 되는 날 거기 몽골 성경에 뭐라고 돼 있어요? тэгвэл сэргээх цаг 새로 다시 시작할 그 날. 그렇지, 새롭게 시작하는 날이 올 것이다. 그게 어떤 의미가 있을까요, 여기? За тэгвэл энэ сэргээх цаг гэдэг маань яг юу гэсэн үг юм бэ? 새롭게 되는 날이라고 하는 것은 뭐냐면 이것도 세 가지 의미가 있습니다. За тэгвэл сэргээх цаг гэдэг маань тийм энэ маань хүртэл одоо 3 утгатай байх нэ. 자, 여러분들 뭘까요? 이 새롭게 되는 날은 말이? За тэгвэл та нарын хувьд юу гэж бодож байна? Сэргээх одоо цаг, сэргээх өдөр гэдэг маань юу хийж байгаа юм болоо?
새롭게 된다고 하는 것은 먼저는 죽었던 영이 살아나는 중생의 역사를 얘기합니다. За нэгдүгээрт нь тэр юу юм бэ? Дахин амьлалт. Одоо юу гэдэг өгсөн байсан сүнс маань дахин амьлах тийм ээ тэр ажлыг хийж байна. 자, 중생의 역사는 어떤 사람에게 찾아오죠? Дахин төрөх. За тэгвэл дахин төрөлтийн ажил маань хинт бий болд юм бэ? 하나님의 자녀로 선택받아서 구원받기로 예정된 사람에게 찾아옵니다. Энэ нь болохоор бурхны хүн болно гэж одоо сонгогдоод бурхны авралыг авахар тэр төлөвлөгдсөн хүн энэ дахин төрөлт бий болох нь. 그러니까 다른 말로 쉽게 한다고 하면 새롭게 되는다는 말은 너희에게 구원의 선물이 주어질 것이다 그런 뜻이죠. За тэгвэл энд одоо дахин төрөлт одоо дахин сэргээгдэх одоо өдөр буюу дахин сэргээх тэр цаг сэргээх цаг маань болохоор тэр авралын бэлэг өгнө гэсэн. 또 두 번째로는요. 성령의 역사가 그들에게 함께할 것을 약속하는 겁니다. За тэгээ хоёрдугаарт нь юу гэх юм бол ариун сүнсний ажил тэдэнтэй хамт байна гэж амлаа. 자, 성령께서 오순절 성령의 역사가 사도들과 또 초대교회 성도들에게 임했지만 이제 그들에게도 오순절 성령의 역사가 임한다고 하는 것을 얘기해 줬어요. За Пентекостын өдөр авсан ариун сүнс бодоо тийм ээ ариун сүнсний ажил зөвхөн одоо тэр үед одоо байгаа зогсохгүй хэрвээ та нар ч гэсэн хүлээн аваа та нар ч гэсэн итгэх юм бол та нар ч гэсэн тэр ариун сүнсний ажил өгөгдөх болно гэдгийг хэлж байгаа. 그리고 세 번째로는 새 사람으로 이제는 살아갈 것을 약속한 겁니다. За тэгээ гуравдугаарт нь шинэ хүн болон амьдрнаа гэсэн тийм ээ одоо амлалт. 자, 새 사람의 약속 골로새서 3장에 보면 3장 그 7절 이하에 보면 우리가 새 사람이 되었는데 지식에까지 새로운 사람이 되었다. 거기 그런 말씀이 있어요. За тэг Колос 3:7-оос хойш ингээ харах юм бол бид нэр шинэ хүн болон шинэ хүн болохгүй бол бодол санаанд хүртэл одоо шинжлэгдэх болно гэж хэлсэн байна. 지식에까지 새롭게 되었다라는 뜻이 무슨 뜻이에요? За мэдлэгт хүртэл тийм ээ одоо бодол санаа мэдлэгт хүртэл одоо шинжлэгдэнэ гэсэн байна. Тэгвэл энэ маань юу гэсэн утгатай юм бэ? 자, 지식에까지 새롭게 되었다. 자, 어떤 의미죠? За энэ маань юу гэсэн утгатай юм бол? 자, 지식에까지 새롭게 되었다는 말. 자, 여러분들이 한번 얘기해 보세요. 자, 어떤 의미? За тэгвэл та нараас асууя тийм ээ тэгвэл энэ мэдлэгт хүртэл одоо мэдлэг хүртэл шинжлэгдэнэ гэдэг маань юу гэсэн үг юм бэ? 자, 여기 3장 10절이네요. 3장 10절. Колосой 3장 10절이요? 골로새서 3장 10절. 아까 3장 7절 8절이 아니고요. 네. За Колосой 3-ын 10 дугаар эшлэлдээ шүү. Сая 7 дугаар эшлэл гэсэн тэр маань буруу ахна. 자, Колосой 여기 3-ын 10 дугаар эшлэл 한번 읽어보세요. 거기 10절 11절까지 한번 읽어봐요. За 10 11-гээр эшлэл гинэ. За шинэ хүнийг өмссөн энэ нь өөрийг нь бүтээсэн түүний дүр төрхийн дагуу мэдлэгт шинжлэгдсэн хүн юм. Энд грек ба юудэ холдсон ба холзуулаагүй хэл хартнууд скотод бод ба чөлөөт гэж үгүй харин Христ бод бүгд бөгөөд бүгдийн дотор байна гэсэн байна. 자, 여기 자기를 창조하신 이의 형상을 따라 다시 말하면 여기 새롭게 되었다고 하는 것은 이 세 사람의 약속은 우리가 잃어버린 하나님의 형상을 찾는 거예요. 다시 말하면 하나님의 성품을 이제는 회복해 나갈 수 있는 그런 은혜를 베풀어 주신다는 뜻이에요. За тэгвэл энэ дээр гарч байгаа тэр шинэ хүнийг өөртөө өмсөө гэдэг маань юу хэлээд байгаа юм бэ гэвэл би шинжлэл тийм ээ одоо миний тэр хуучин хүн маань үгүй болж би дахин сэргээгдэж шинжлэгдэж одоо Христийн дүр төрхийн дагуу түүнтэй адилхан болохыг хэлж байгаа. 그리고 또 하나님의 뜻을 분별해서 그 지식이라고 하는 거 하나님의 뜻을 분별해서 이제는 하나님이 기뻐하시는 대로 살아가게 된다는 뜻이에요. За энэ дээр нөө мэдлэг гэж хэлсэн байгаа тийм үү? Мэдлэг хаана нэ гэх юм бол мэдлэг шинжлэгдсэн гэж. Тэгвэл мэдлэг гэдэг маань юу хэлж байна вэ гэх юм бол одоо нөгөө нэг бурхны юмыг ялгаж мэддэг тийм ээ? Бурхны юмыг тэр сайн мууг ядгадаг шиг
тэр ялгаж мэддэг тэр бурхны одоо талаар одоо мэддэг болно гэсэн. 이게 새롭게 되는 날이란 뜻이에요. За энэ маань нөгөө сэргээх цаг гэж байгаа. тэрний маань одоо агуулга байна. 그러니까 우리가 지금 어떻게 보면 이러한 은혜를 받은 겁니다. За бид бол магадгүй ийм одоо нэгүслийг авсан хүмүүс байна. 저나 여러분들이나 다 이방 사람입니다. За би бодоод бид хүн бүгдээрээ харь үндэтэй хүмүүс. 근데 하나님 우리에게 이런 새롭게 되는 역사를 우리에게 베풀어 줬어요. Гэтэл бурхан биднэрт ийм шин бодох, тийм ээ шинчлэгдэх тэр нэгүслийг биднэрт өгсөн байна. 그래서 가만히 보세요. 우리에게 성령의 역사가 있고요. 우리가 구원받은 거에 대해서 감격하고 또 하나님이 기뻐하는 게 무엇인가를 찾아서 살아가잖아요. За тэгээд биднэрт ариун сүнсний ажил байгаа бөгөөд бид нар бурханы хүн бодоод бурханд тааламжтай зүйлийг хийхин тулд одоо хичээдэг ийм хүмүүс болдог байна. 자, 여러분도 그렇지요. За та нар ч гэсэн тийм баастай тийм ээ. 세계는 어때? 네? 아니 세계가 얘기하지. За 저도 그렇죠. 하나님을 믿기 전하고 하나님을 믿은 다음에 세계가 달라졌어. 예? За бурханд 그렇지? итгэх болоод бурханд итгээгүй үе болоод итгэсэн үе хоёрын нөгөө ертөнцид бүрэн өөр болсон байгаа тийм ээ. 네. 하나님이 나를 축복하신다는 거 그거 느껴요 못 느껴요? бурхан намайг ерөөсөө гэдгийг та нар мэдэрч байна уу, мэдрэхгүй байна уу? 네, 느껴요. 느끼지요. 내가 볼 때는 내가 봐도 알겠어. бурхан намайг ерөөсөө гэдгийг тийм ээ зүгээр ингээ хөндлөнгөөс нь харахад хүртэл мэдэрдэг. 어떤 사람은 현재의 모습만 가지고 또 그 사람의 어떤 배경만 가지고 얘기하지만 나는 전체적인 것을 내가 한 10여 년 전부터 쭉 봤기 때문에 이렇게 보면서 지금까지 올 때 아하 하나님이 이렇게 복을 주시는구나 난 느껴요. За магадгүй зарим хүмүүс зүгээр ингээл хайлт ингээ хараад за энэ хүн чинь нэг тиймэрхүү одоо байна шүү гэж зүгээр бодит байдлыг хараад үнэлт одоо энэ хүн өрөвдөжээ гэж боддог байж болох юм тийм. Гэтэл яг одоо зааж байгаа багш нар ч юм одоо ингээд яг харилцаж байгаа одоо бидний пасторууд ч юм ийм хүмүүс болохоор бид бүхэлд нь одоо тэр авч үзээд одоо энэ хүн үнэхээр ийм өрөөлийг авсан байна гэдгийг мэддэг байна. 자, 우리 여기 공부하는 학생들도 마찬가지예요. 우리가 새롭게 되었기 때문에 이제는 여기서 멈추지 말고 더욱더 새롭게 되는 대로 나아가야 됩니다. За бид шинчлэгдсэн учраас тийм ээ. Зөвхөн энэ нөхцөлтэй ингээд байгаа зогсох биш. Илүү тэр шинчлэгдэж, илүү тэр дээр одоо сайн болон одоо бүтээгдэж бий болж явах хэрэгтэй байна. 그래서 갈라디아 5장 1절이 바로 그런 말씀이에요. Тийм учраас 그리스도께서 Галаат 5:1 우리를 тийм байна. 자유케 하려고 자유를 주셨다. Христ биднийг чөлөөхийн тулд тийм ээ бидэнд эрх чөлөөг өгсөн гэсэн байна. 그래서 그런 말을 한 거예요. Тийм учраас ингэж хэлсэн. 그러니까 우리가 참 어찌 보면 이렇게 새롭게 되는 축복을 받은 것은 베드로와 요한이 그 회개를 촉구하면서 그들에게 약속한 메시지라고 할 수 있습니다. Ингэж шинчлэгдэх тийм ээ энэ өрөөлийг авсан нь Петр, Иохан хоёр бол тийм ээ Петр, Иоханны 무슨 그 베드로와 요한이 그들에게 약속한 메시지라고요. 그래서 тийм учраас Петр, Иохан хоёрын ерөөсөө амлсан амлалт одоо хэлсэн үг нь юм байна. 그래서 20절에 이렇게 얘기했죠. 또 주께서 너희를 위하여 예정하신 그리스도 예수를 보내시리니 이렇게 말씀하십니다. За тэгээ 20 дугаар эшлэлээр юу хэлж байгаа юм бэ? Та нарын төлөө томилогдсон Христ болох Есүсийг тэр илгээх болно гэсэн баг. 자, 그러면서 21절에 하나님이 영원전부터 거룩한 선지자들의 입을 통하여 말씀하신 바 만물을 회복하실 때까지는 하늘이 마땅히 그를 받아들이라 이렇게 말씀했어요. За тэгээ 21 дугаар эшлэлээр юу хэлсэн бэ гэвэл Бурхан ариун иш үзүүлэгчдийнхээ амаар эрт цагаас айлтсанчлан бүхнийг сэргээх үе хүртэл тэрээр тэнгэрт байх учиртай юм аа. 자, 이게 무슨 말일까요? За энэ нь юу гэсэн үг юм болоо? 자, 하나님이 영원전부터 하나님이 약속하셨어요. 또 선지자들을 통해서 계속해서 말씀을 하셨습니다. За Бурхан мөнхийн өмнөөс эхлээд тийм ээ амлсан одоо юу гэдэг
өөрийн үгийг хэлсэн байгаа. 뭘 말씀했냐면 За тэр юу гэсэн юм болоо? 만물을 회복하실 때까지는 하늘이 마땅히 그를 받아들이라 그랬는데 이 말은 무슨 말이냐면 만물 회복이라고 하는 것은 이 세상에 속한 수없이 많은 사람들이 구원받을 때까지 하나님이 택정한 사람이 다 구원받을 때까지 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 새롭게 되는 역사를 계속해서 진행해 나가신다고 하는 것을 말씀합니다. За тэгвэл энэ дээр 10 биш 21-ийн тэр төгсөл хэсгээр тийм бүхнийг сэргээх үе хүртэл тэрээр тэнгэрт байх учиртай юм а гэсэн байна. За тэгвэл бүхнийг сэргээх үе гэдэг маань юу хэлээд байгаа юм бэ? Тэгвэл энэ дэлхий дээр байгаа тэр бүхий одоо бүтээлүүд буюу одоо тэр бурхнаар сонгогдсон хүмүүс бүгдээрээ амрагдах гэхүү одоо тийм ээ одоо тэр одоо тоон дүүртэл тэр хугацаанд одоо байхыг хэлж байна. 자, 지금은 만물이 탄식합니다. 지금. За одоогийн энэ өнөө үе бол бүх бүтээлүүд одоо шаналж байгаа тийм ээ тэр шаналлын үе явагдаж байна. 왜 만물이 탄식하죠? За тэгвэл яагаад бүх бүтээлүүд шаналж байгаа вэ одоо? 하나님의 형상을 가진 사람들이 이 죄에 이용당하기 때문에 거기에 이용당하는 모든 만물들이 탄식하는. Бурхны дүр төрхийн дагуу бүтээгдсэн бүхэл хүмүүс одоо нөгөө гим нүгэл үйлдэж байгаа учраас тэр хүмүүсээр дамжуулан тэр гим нүгэл одоо өртөж байгаа тэр бүхэл бүтээлүүд одоо түүнээс болоод шаналж байгаа. 자, 만물들이 자, 하나님 앞에 호소합니다. Одоо бүтээлүүд тийм ээ бурхны өмнө одоо юу гэдэг одоо гомц мэдүүлж байгаа. 언제 이 하나님의 영상을 잃어버린 사람들이 회복될 것입니까? Бурхан минь энэ хүмүүс одоо хизээ тийм ээ бурхны дүр төрхийг алдсан хүмүүс хизээ дахин одоо сэргээгдэх юм бэ гэж. 형상이 언제 회복될까요? Дахин одоо хизээ сэргээгдэх юм болоо. 만물 회복은 언제 회복이 돼요? Тэр бүхий бүтээлийг бүхнийг одоо сэргээх үе цаг нь хизээ юм болоо. 자, 언제 회복됩니까? Хизээ вэ та нар юу гэж бодож байна? 만물이 회복되는 날이 있어요. 언제 회복돼요? Бүх бүтээлүүд сэргээгдэх цаг ирнэ тэр нь хизээ вэ? 예수스 дахин ирэх үе. Есүс нэмийг таашаа уушилээ. 그렇죠. 예수님이 세림하실 때 Есүс дахин ирэх үед тийм ээ. 모든 만물들이 회복됩니다. Тэрвээ Есүс дахин ирэхэд бүхий бүтээлүүд сэргээгдэх болно. 그때까지 뭘 한다고요? Харин тэр үе бол яана гэнэ үү? 하늘이 마땅히 그를 받아들이라. 이런 말씀은 우리가 전하는 이 복음의 역사를 통해서 많은 사람들이 주 앞으로 올 수 있도록 역사하시고 섭리하신다는 뜻이에요. За тэгвэл тэгээд тэнгэрт байх энэ дээр харах юм бол тэнгэрт байх учиртай юм а гэсэн байгаа тийм ээ. Энэ нь болохоор 무슨 아까 그거 아까 그 설명 다시 말해 주세요. 자, 요 말씀은 내가 2번 얘기했는데 반복해서 요 말은 무슨 말이냐면 자, 예수님이 재림하실 때까지 새롭게 하는 역사가 계속해서 나타나게 될 것이고 또 하나님께서 구원하기로 작정한 사람들은 계속해서 구원받게 될 것을 말씀한 거예요. За энэ хэлсэн байгаа тийм ээ Есүсийг дахин ирэх үе хүртэл бүхий одоо сэргээгдэх хүмүүс тийм ээ одоо сэргээгдэх хүмүүс одоо эзний өмнө ирээд одоо бас тэгээд сонгогдсон тэр төлөвлөгөөний дагуу тэр сонгогдсон хүмүүс хүртэл одоо эзний өмнө одоо ирж одоо ирэх болно гэдгийг хэлж байгаа. 자, 이런 멘트는 솔로몬 행각에 모여 있는 유대 백성들에게 어떤 느낌으로 다가올까요? Тэгвэл ингэж ярьж байгаа энэ одоо Петрийг болон Иохны ярьж байгаа энэ одоо хэв маяг гэх үү тийм ээ ингэж хэлж байгаа маань тэр Соломон гэсэн тэр Соломоны танхимд цугласан итгэх ард иргэдэд хэрхэн сонсогдох болоо. 자, 그림을 한번 그려봐야 돼. 그림. За бүгдээрээ тэгвэл энэ талаар сайн бодоод үзье. 자, 베드로와 요한일서에서 이야기합니다. Петр, Иохан хоёр тэнцээ очоод тийм ээ тэднэрт хэлж байна. 자, 사람들이 듣고 있어요. Хүмүүс тэр Петр, Иохан хоёрын яриаг сонсож байгаа. 자, 그 말 속에는 어떤 의미로 우리가 받아들이냐면 우리에게는 지금 얼마든지 기회가 있구나. 그렇게 들리겠죠.
За тэгвэл тэр сонсож байгаа хүмүүс тэр одоо Петр Иохан хоёрын ярьж байгааг сонсоод юу гэж ойлгох вэ гэх юм бол биднэрт бол одоо ч гэсэн биднэрт боломж байгаа юм байна гэж бид тэр одоо хүмүүст одоо сонсогдох болно. 아니, 주님이 재림하실 때까지 하나님이 약속하신 백성들은 다 새롭게 될 것인데 그렇다고 하면 지금 우리에게도 기회가 있거든요. 그런 Эзний 메시지. дахин одоо ирэх хүртэл тэмээ тэр эзний өмнө тэр одоо хүмүүс сэргээгнэ гэж байгаа. Тэгвэл одоо биднэрт хүртэл тэр сэргээгдэх, тэр шинжлэгдэх цаг тэр боломж биднэрт байгаа юм байна гэсэн үг. 그러면서 여기 22절부터 베드로와 요한이 다시 얘기하는데 예수님이 누군지에 대해서 한번 또 설명을 합니다. Тэгээд Петр Иохан хоёр одоо ахиад 22 дугаар ишлэлээрээс Есүс гэж яг хин юм бэ гэдгийг дахин тайлбарлаж өгч байна. 자, 여기 세 명을 통해서 드러내요. 하나는 모세, 또 하나는 사무엘로부터 모든 선지자들, 또 하나는 아브라함. 이 세 사람을 들어서 예수님이 누군가를 선포를 합니다. 증거를 해요. За тэгээд 22 дугаар ишлэлээс өгсүүлээд одоо Есүсийн талаар одоо гэрчилж байгаа. Тэгэхдээ гурван хүнийг иш татаж ярьж байна. Нэгдүгээрт нь Мосе, за дараа нь Самуэль, дараа нь Авраам. Ингэж хүмүүсийг одоо өмнө Есүсийн талаар эдгээр хүмүүсийг иш татаж ярьж байгаа. 그래서 먼저 22절에 모세가 말하되 주 하나님이 너희를 위하여 너희 형제 가운데서 나 같은 선지자 하나를 세울 것이니 너희가 무엇이든지 그의 모든 말을 들을 것이라 이렇게 말씀했다. За тэгвэл Мосе хэлэхдээ 22 дугаар ишлэл дээр тийм ээ Мосе хэлэхдээ миний адил иш үзүүлэгчийг ах дүү нарын чинь дундаас та нарын төлөө эзэн бурхан гаргаж ирнэ. Өөрсдөд чинь түүний хэлэх юм бүрийг та нар сонсогтун гэж хэлсэн байна. 모세가 여기 신명기 18장 15절로 19절에 이렇게 증거를 했습니다. За дэд хууль 18-ийн 18장 15절로 19절. За дэд хууль 18-ийн 15-аас 19 дугаар ишлэлийн хооронд одоо ингэж хэлсэн байна. 자, 모세가 모압 땅에서 이렇게 이야기한 이유가 뭘까? За тэгвэл Мосе тэр Моаб газар тийм ээ ингэж хэлэх болсон шалтгаан нь юу юм бэ? 자, 여기 나 같은 선지자 하나가 반드시 올 것이라는 것을 얘기한 거죠. За тэр хэлэхдээ миний айдад иш үзүүлэгч тийм ээ одоо та нарын дундаас төрнөө гэдгийг хэлж байгаа. 너희는 그의 모든 말을 들을 것이라는 말은 그를 믿으라는 얘기예요. За тэгвэл 22 дугаар ишлэлийн төгсгөл дээр тийм ээ одоо юу гэж байна? Та нар одоо түүний хэлэх үг бүрийг та нар сонсогтун гэдэг маань юу хэлж байна гэхмэл та нар түүнд итгээрэй гэж хэлж байгаа. 자, 예수님은 누구지요? Есүс гэж хэм блэ? 모세가 나와 같은 선지자라고 말한 분이 바로 예수님이라. За тэгвэл Петр юу гэж хэлж байна гэвэл Мосегийн нөгөө хэлээд байгаа миний адил иш үзүүлэгч гэж тэр хэнийг хэлсэн бэ гэхмэл Есүсийг хэлж байгаамаа гэдгийг тайлбарлаж өгч байна. 그러니까 베드로가 참 지혜로워요. Петрод маш 전도할 때. ухаалаг, сайн мэдээд амжуулахдаа маш ухаалаг нэг юм байна. 자, 유대인들에게 있어서 모세는 뗄 수 없는 존재입니다. Юудэчүүдийн хувьд Мосег тийм ээ үнэхээр тэдний дундаас тастаад хайж болохооргүй тийм одоо агуу гэх юм одоо нэгэн мөн байна юудэчүүдийн хувьд. 왜냐하면 모세 오경 율법이라고 하는데 그 모세 오경은 유대인들을 어떻게 보면 유대인들의 문화나 삶을 지배하고 있는 가장 핵심적인 부분이기 때문에. Яагаад гэх юм бол нөгөө Мосегийн бичсэн 5 ном байна тийм ээ. Энэ Мосегийн бичсэн 5 ном маань юудэчүүдийн хувьд одоо тэдний хууль бөгөөд тэдний амьдралыг бүрэн удирдах захирч байдаг одоо тийм одоо маш чухал ном байгаа. 만약에 모세를 부정한다고 하면 Хэрвээ тэд нар Мосег үгүйсгэж байх юм бол 그 사람은 더 이상 하나님의 백성이 아니죠. тэр бол Бурхны ард түмэн биш ээ. 또 그 이스라엘 백성 가운데 유대 백성 가운데 포함되지 않죠. Тэр Израиль гэж бас тэр Юудэ гэж хэлэгдэхгүй ахны. 그래서 베드로는 모세의 증거를 통해서 예수님은 모세가 증거한 나와 같은 선지자 그분이시다라고 증거합니다. Тийм учраас Петр тэр Мосе хэлэхдээ миний адил иш үзүүлэгч гэж хэлсэн нэгэн бол тэр миний адил гэж хэлж байгаа иш үзүүлэгч нь Есүс юм а гэдгийг хэлж байгаа. 다시 말하면 너희가 영접해야 될 예수님은 모세가 증거했던 메시아라고 선포합니다.
Өөрөөр хэлэх юм бол та нарын одоо тийм ээ итгэх ёстой нэгэн бол Мойсегийн хэлсэн миний адил гэж хэлсэн тэр Есүс юм а гэдгийг одоо тэр дахин хэлж өгч байгаа. 그러면서 여기 24절에는 또한 사무엘 때부터 이어 말한 모든 선지자도 이때를 가르쳐 말하였느니라 이렇게 말씀을 했어요. За тэгээ 24 дугаар эшлэл дээр юу хэлсэн бэ гэвэл мөн Самуэль болон түүнээс хойших иш үзүүлэгчид бүгд ярихдаа энэ өдрүүдийн тухай мэдэгдэж байсан гэж. 자, 사무엘은 어찌 보면 이스라엘의 마지막 사사이며 이스라엘을 구원했던 사람이죠. 블레셋의 손에서. За. Самуэль бол тийм ээ одоо үнэхээр нэг ёсны одоо Израилийн сүүлчийн шүүгч бөгөөд тийм ээ одоо 마지막 사사이고. 자, 사무엘은 이스라엘의 마지막 사사이면서 또 블레셋 백성에게서 이스라엘을 구원한 선지자예요. За тэр Самуэль сүүлийн одоо шүүгч бөгөөд бас филистичүүдээс Израилийн ард түмнийг аварсан одоо тэр нэг одоо юу гэдэг тахил иш үзүүлэгч байсан ба. 자, 그때부터 시작해서 자, 많은 선지자 그 이후에 모든 선지자들이 예수 그리스도를 말했다고 얘기해요. За тэгээд энэ өдрүүдийн тухай тэр үеэс түүнээс хойш одоо бүх иш үзүүлэгчид энэ өдрийн тухай хэлсэн гэж тэр хэлж байгаа. 거기 이때를 가르쳐 말하였느니라 할 때 그 이때라는 단어가 있죠. За энэ өдрүүд гэдэг үг байна тийм ээ. 자, 거기는 저기 몽골말은 뭘로 돼 있어요? 이때는 이 날들을 이 날들은 그러니까 무엇을 얘기하는 거예요? 이 날들은. 아니 이게 지금 저기 예수님이 막 당하신 그 사건과 그 올라가신 승천하신 그 사건 그때를 얘기하시는. 자, 두 가지로 봐야 돼요. 이 날들은. За энэ дээр байгаа энэ өдрүүд гэсэн байна тийм ээ. Энэ өдрүүд гэдэг үгийг бид нар хоёр өнцгөр харах хэрэгтэй байна. 예수님이 부속 완성을 하시는 날들을 얘기했다는. 부속 완성. За энэ өдрүүд гэдэг нь болохоор нэгдүгээрт нь Есүс нөгөө нэг авралыг тийм ээ одоо төгс болгосон өдрийг хэлж байна. 예수님이 세상에 오셔서 죄인들의 죄값을 대신 다 담당하시는 날이 여기 이때입니다. За тэгвэл Есүс тэр гим нүгэл энэ дэлхий дээр ирээд тэр гим нүглийг өөрөн тийм ээ одоо гим нүглийг одоо юу гэдэг бүрэн тэр одоо үүрч тэр авралыг бий болгосон төгс болгосон энэ өдрийг тэр өдрийг тийм ээ одоо ингэж энэ өдрүүд гэж хэлж байгаа. 두 번째로는 여기 이때라고 하는 그 문맥상의 모습을 보면 이때는 지금 베드로가 유대인들을 바라보면서 뭐라고 하죠? 이때라고 그러잖아. 이때. 그 이야기는 무슨 얘기죠? 너희가 예수 그리스도를 영접할 수 있는 기회의 시간이라고 얘기하는 겁니다. За тэгвэл хоёрдугаарт нь юу хэлж байна вэ гэвэл Петр тэр ард түмэнд тийм ээ тэр энэ өдрүүд гэдэг маань юу хэлээд байна вэ гэвэл та нар ч гэсэн аврагдах боломжийн энэ өдрүүд боломж олдож байгаа энэ өдрүүд гэж хэлж байгаа. Тэр ард түмэнд 과거의 선지자들이 예수 그리스도가 오셔서 많은 사람들이 구원받게 될 것을 예언했는데 지금이 그때라는 뜻이에요. Тэгвэл олон иш үзүүлэгч нар тийм ээ ирээд Есүсээр дамжуулан аврагдах одоо болно гэж одоо Есүсээр дамжуулан аврал ирэх болно гэдгийг тэр хэлж байсан бөгөөд тэгвэл тэр өдрүүд нь одоо юм а гэдгийг тэр Петр ард түмэнд хэлж байгаа. 자, 또 여기 25절에 이런 말씀이 있습니다. 너희는 선지자들의 자손이요 또 하나님이 너희 조상과 더불어 세우신 언약의 자손이다. 이런 표현을 썼어요. За тэгээ 25 дугаар ишлэл дээр юу хэлж байна вэ гэх юм бол та нар тэдгээр иш үзүүлэгчийн хөвгүүд бөгөөд чиний үрээр газар дэлхийн бүх овог отог өрөөгдөх болно гэж аврах одоо гэж хэлсэн байгаа. 베드로가 너희는 선지자들의 자손이다. 갑자기 이런 얘기를 했습니다. За гэтэл Петр одоо ингэж ярьж байсан гэвч та нар тэр тухайн иш үзүүлэгчдийн хөвгүүд гэж хэлсэн. 또 하나님이 너희 조상과 더불어 세우신 언약의 자손이다. 이런 표현을 썼어요. За тэгээд та нар одоо Бурхны тэр байгуулсан гэрээний хөвгүүд өвөг эцэгтэй чинь одоо байгуулсан гэрээний хөвгүүд юм а гэж бас хэлсэн байна.
베드로가 참 지혜로운 사람입니다. Петрод нэг маш их ухаадаг хүн байгаа. 선지자들의 자손이라고 할 때 그 선지자들의 예언대로 너희가 예수 그리스도를 영접할 수 있는 그 자손이라고 얘기하는 겁니다. За энэ дээр иш үзүүлэгчдийн хөвгүүд юм а гэж хэлсэн тийм үү? Та нар бол яата иш үзүүлэгчдийн хөвгүүд гэдэг маань та нар бол аврагдах ёстой хүмүүс гэж хэлж байгаа. 자손은 조상이 예언한 대로 믿어야지요. Тэгвэл өөр удам нь тийм ээ өвөг эцгийнхаа иш үзүүлснийхэн дагуу түүнд итгэх хэрэгтэй байх нь. 그래야 안 그래요? Тийм биш гэж үү? 네? 한국에는 그런 가게들이 있죠. 조상이 옛날에 당부했던 것을 아주 갑오처럼 가지고 살아가는 사람 많습니다. Солонгосод юу гэдэг тэр өвөг эцгийн одоо хэлж ирсэн үгийг одоо маш сайн одоо үгүй мөрдөж дагаж ирдэг юм гэр бүлүүд одоо байдаг. 그래서 한국 사람들은 각 집안에 가보면 그 조상들이 옛날에 썼던 시라든지 글 같은 것을 아주 보물처럼 귀하게 보관하는 경향이 있어요. Гэтэл энэ одоо юу гэдэг Солонгосын одоо тэр зарим нэг одоо айдууд ингээ очиод үзэх юм бол өвөг эцгээс нь одоо уламжилж ирсэн одоо шүлэг эсвэл одоо манайх нар юу гэдэг одоо хэлсэн үгнүүд байна тийм ээ. Ийм үгнүүдийг одоо ингээ сайхан уран бичлэгээр бичээд тэрийг одоо маш үнэт эрдэм мэт гамнаж хайрладаг ийм одоо айдууд байдаг байгаа. 그 조상들의 정신이라든지 또 조상들의 가르침을 존경하고 그걸 지켜나가려고 하는 그런 사고가 있기 때문에 그런 생각이 있기 때문에. Энэ нь болохоор өвөг эцэг нь тэднэрт хэлсэн одоо захиас ч юм уу тийм ээ эсвэл өвөг эцгийнх нь өөрсдийнх нь баримтдаг байсан дүрм гих мэтсэн ийм зүйлийг маш их хүндэлдэг маш их одоо чухалчилж дагдаг ийм одоо айдууд маш их байдаг байна. 그리고 베드로가 너희는 선지자들의 자손이라고 할 때 너희는 지금 아까 이때라고 그랬습니까? 예수님을 영접할 수 있는 기회의 시간을 얻은 자들이다. 이런 표현을 쓴 거예요. За тийм учраас энэ дээр Петр түрүүн хэлсэн тийм ээ та нар бол иш үзүүлэгчдийн хөвгүүд гэж хэлэхдээ та нар бол одоо ард түмний биш аврагдах ёстой тийм ээ энэ хөвгүүд нь мөн тэдний одоо өөр удам мөн гэж хэлж байгаа. 또 하나님이 너희 조상과 더불어 세우신 언약의 자손이다. 이런 표현을 썼어요. За тэгээд бурхан эцэг өвгттэй чинь бурханы байгуулсан гэрээний хөвгүүд гэж хэлсэн байна. 언약의 자손이라고 하는 것은 어떤 의미가 있죠? За тэгвэл гэрээний хөвгүүд гэдэг маань ямар утгатай юм бэ? 하나님이 조상들에게 언젠가 너희 후손을 통해서 하늘의 별과 같이 많은 사람이 천하 만민이 구원을 받을 것이다. 그 약속의 후손들이 바로 너희들이란 뜻이에요. За тэгвэл тэр нөгөө нэг гэрээний хөвгүүд гэдгээс нь юу хэлж байгаа юм бэ? Чиний үрээр газар дэлхийн бүх овог отог өрөөгдөх болно гэж аасаа бурхны амлсан амлалт байгаад бурхантай байгуулсан гэрээний одоо хөвгүүд нь үр удам нь та нар юм шүү гэдгийг одоо Петр тэнд байгаа хүмүүст хэлж байгаа. 그러므로 이 언약의 자손은 구원받기로 작정된 자손이고 구원받은 것을 또 다른 사람들에게 선포할 자손이란 뜻이에요. За тэгвэл гэрээний хөвгүүд гэдэг маань юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол тэд нар аврагдах хүмүүс бөгөөд аврагдах тийм ээ одоо тийм хүмүүс бөгөөд тэр аврагдсныгаа хүртэл бусдад дамжуулж тараах ёстой хүмүүс юм а гэдгийг одоо Петр хэлж өгч байгаа. 자, 솔로몬 행각에 모여 있는 사람들에게 얼마나 큰 희망을 던집니다. Ингэж тийм ээ одоо Соломоны тэр танхим цугласан байгаа ард түмэд маш их одоо тэр найдварыг тэр өгсөн. 너희는 구원받기로 작정된 사람들이고 Та нар бол аврагдахаар тогтоогдсон хүмүүс. 구원받은 다음에 이제 Аврагдсныхаа дараа 하나님의 약속을 선포해 나아갈 수 있는 그런 기회를 얻은 사람이라고 말하는 겁니다. Бурхны амлалтыг тийм ээ аврагдсныхаа дараа та нар Бурхны амлалтыг аван бусдад тунхаглаж тараах ёс түгээх ёстой ийм боломжийг авсан боломж олгогдсон хүмүүс юм шүү гэдгийг тэднэрт хэлж өгч байгаа. 얼마나 감사해요. Энэ бол хичнээн одоо үнээр талархууштай вэ. 오늘 저와 여러분들도 마찬가지입니다. Өнөөдөр би бодоод бид бүхэн ч яг л адилхан. 우리 이방 사람이지만 Бид нар хэдийгээр харь хүмүүс ч гэсэн 그러나 우리는 이면적인 유대인이에요. бид нар дотоод мөн чанараараа бол юудэ хүмүүс мөн байна. 예수 그리스도를 영접한 사람은 영적 이스라엘 백성입니다. Есүс Христийг хүлээн авсан хүн бол сүнслэг тийм ээ Израиль ард түмэн мөн байна. 우린 천국의 시민권을 갖고 있어요. Бид нар Тэнгэрийн одоо тэр
харьяаллыг авсан хүмүүс байна. 자, 천국에 가면 국경과 나라가 없습니다. За тэгээ Тэнгэрийн янзд очих юм бол мэдээж тэнцээ улс орон тийм ээ одоо юу гэдгийг хязгаар гэдэг зүйл байхгүй. 민족이 없어요. Одоо үндэстэн гэдэг ч зүйл байхгүй. 거기는 오로지 예수를 믿는 사람만 존재할 뿐이에요. Тэнд зөвхөн Есүст итгэдэг хүн л байгаа. 자, 이제 우리도 마찬가지입니다. 저와 여러분들도 그렇기 때문에 언약의 자손. Тэгвэл бид ч гэсэн яг адилхан чи одоо би одоо та бүхэн та нар бид нэ бүгдээрээ гэрээний хүүхдүүд мөн юм аа. 그래서 땅의 모든 족속이 너의 씨로 말미암아 복을 받으리라. 이렇게 말씀했잖아요. Тийм учраас чиний үрээр газар дэлхийн бүх овог отог өрөөгдөх болно гэж хэлсэн байна. 자, 얼마나 큰 희망이 생겼겠어요? Хичнээн их тийм ээ одоо найдлага биднэрт бий болох вэ? 너희가 예수를 믿고 구원받을 뿐만 아니라 너희로 말미암아서 또 다른 사람이 예수를 영접하고 복을 받게 되는데 너희가 선택한다. 그런 뜻이죠. Та нар бол зөвхөн аврагдаад зогсохгүй тийм ээ та нараар дамжуулан олон хүмүүс бас аврагдаж ингэж та нар тэр сайн мэдээг тунхаглахын тулд та нар сайн мэдээг тунхаглахын тулд Бурханаар сонгогдсон хүмүүс юм аа гэж хэлж байгаа. 자, 그래서 여기 아까 세 번째로 아브라함에게 대해서도 그렇게 얘기한 겁니다. 아브라함에게 하나님이 약속하셨고 бас Авраам хүртэл амласан байгаа. 자, 땅의 모든 족속이 너의 씨로 말미암아 구원을 받을 것이다 그랬죠. За чиний үрээр газар дэлхийн бүх овог отог өрөөгдөх болно гэж хэлсэн байгаа тийм ээ. 근데 갈라디아 3장 16절에는 땅의 여러 자손을 여럿이라 하지 않고 한 사람을 가리킨다고 했어요. 그분은 예수 그리스도라고 그랬죠. За тэгээд Галаат 3:16 дээр хэлэхдээ юу гэсэн бэ гэх юм бол тэр дэлхийн одоо олон улс орныг тийм ээ олон гэж хэлэхгүйгээр ганц хүнээр төлөөлүүлж хэлсэн бөгөөд тэр нь Есүс Христ юм а гэж хэлсэн байна. 자, 그러니까 참 어떻게 보면 그 예수 그리스도를 통해서 이제는 온 세상의 모든 사람들이 다 구원을 받는데 아브라함에게 약속하신 그 약속이 지금 너희 앞에 이렇게 우리 예수님은 그런 분이다라고 베드로는 증거를 하는 겁니다. 지금. За тэгээд Петр юу хэлж байна вэ гэх юм бол энэ дээр хэлсэн тийм ээ чиний үрээр газар дэлхийн бүх овог отог өрөөгдөх болно гэсэн ба. Тэгвэл тэр үр гэдэг нь хэнийг хийж байна гэх юм бол тэр Есүс Христ бөгөөд тэр түүгээр дамжуулан тийм одоо бүх хүмүүс одоо улс үндэстэн аврагдах болно гэдэг хэлсэн. 자, 26절에 하나님이 그 종을 세워 복 주시려고 너희에게 먼저 보내사 너희로 하여금 돌이켜 각각 그 악함을 버리게 하셨느니라. Бурхан одоо 26 дугаар эшлэл Бурхан зарцаа босгоод түүнийг эхлээд та нарт илгээсэн нь хүн нэг бүрийг хорон муу замаас нь эргүүлж та нарыг өрөөхийн тулд билээ гэсэн байна. 자, 하나님이 그 종을 세웠다고 해요. 그 종은 아브라함도 될 수 있고 이삭도 될 수 있고 야곱도 될 수 있고 모든 선자들도 될 수 있습니다. За энэ дээр Бурхан зарцаа босгоод тэгвэл энэ зарц нь хэн ч байж болно тийм ээ. Авраам, Исаак, Яков эсвэл өөр ямар нэг хин нэг үш үзүүлэгч тийм ээ хин ч байж болно. 자, 그들로 하여금 예수님을 영접하도록 이렇게 길을 닦아 놓도록 그렇게 하셨다는 거예요. Тэднэрээр дамжуулан тийм ээ тэр хүмүүс Есүс Христэд итгэх итгэлийг бий болгох тэр замыг нь бэлдүүлсэн гэж хэлж байгаа. 그렇기 때문에 너희로 하여금 돌이켜 그 악함을 버리게 하셨다. 그 소리를 듣고 이제 너희가 죄를 버리고 예수님을 영접해야 된다고 하는 것을 이렇게 당부하는 내용입니다. 사실은. За тэгвэл ингээд та нарыг илгээсэн нь хүн нэг бүрийг хорон муу замаас эргэж та нарыг одоо өрөөхийн тулд юм а гэж ерөөсөө тэд нарыг тийм одоо та нар эргээд Христэд ирээрээ гэж тэр Христ рүү эргээрээ гэж тэр хийж тунхаглаж байгаа. 모세나 선지자나 아브라함이나 이러한 종들을 아브라함 аль нь ч байсан 먼저 보낸 목적은 энэ эзний боолууд эхлээд илгээх болсон шалтгаан нь 지금 후손들 중에 지금 예수님을 십자가에 못 박은 너희들과 같은 사람들이 돌이켜서 그 악한 죄를 버리고 주 앞으로 나오게 하려고 하는 것이 목적이었다고 하는 것을 얘기해 준 겁니다.
За тэгвэл энэ боодуудыг тийм ээ эргүүлээд энэ боодуудаар дамжуулан та нар болон та нарын үр удам тэр одоо муу замаас эргүүлэн тэр бурхан руу эргүүлж авчрах нь тэр зарц нарыг босгосон зорилго нь байсан юм а гэдгийг хэлж байгаа. 자, 이게 어떻게 보면 베드로가 솔로몬의 행각에서 그 유대 백성들을 회개를 촉구하면서 전도하는 그 내용의 모습이라고 할 수 있어요. Энэ нь нэг талаар бурхан тийм ээ одоо Петр болон Иохноор дамжуулж байгаа тэр сайн мэдээний одоо тэр нөхцөл гэж бид нэр хэлж байна. 자, 우리 잠깐 쉬었다 합시다. За бүгдээрээ түр амарчаагаад үргэлжлүүлье. 그러니까 잠깐 화장실도 좀 갔다 오고. За нойл нэмтэр ордгоо тий яагаад жоох амарчаад. 시작하자고. За ахаад үргэлжлүүлье. 우리 이제 4장 말씀, 우리 4장 1절부터 12절까지 한번 읽어보세요. За 4-р бүлэг 1-ээс 12 дугаар ишлэл хүртэл. Уншия. Инхүүдэд ард олонтой ярьж байх зур тахилч нар сүмийн харуудын дарга бас садукачууд тэдэн дээр ирэв. Учир нь эцнэр ард олонд сургаал зааж үхэлсдийн амьлал Есүсээр гэдгийг тунхаглаж байсан тул тэд ихэд төвөгшөөж байлаа. Тэд тэднийг баривчилж өглөө болтол шоронд хоров. Учир нь хэдийнэ орой болсон байжээ. Үгийг сонсогсдоос олноороо итгэсэн ба тоон 5,000 орчим болжээ. Дараачих нь өдөр захирагчид ахлагчид мөн хуулийн багш нар Иерусалимд цугларцаад тэд тэргүүн тахилч Аннас ба Кайф, Йохан, Александр болон тэргүүн тахилчийн удмынхан бүгд байлаа. Тэд нөгөө хэдийг голдоо зогсоогоод ямар хүч ямар нэрээр та нар үүнийг үйлдэнэ вэ гэж байцаав. Энэ үед Петр ариун сүнсээр дүрж тэдэнд ард түмний захирагчид болон ахлагч нараа бид уг өвчтөе хүнд сайн үйл хийснийхээ төлөө тэр хэрхэн идэвхсний тухайд өнөөдөр байцаагдж байгаа бол та нарын цовдлсон үхэлсээс Бурхны амьлуулсан Назарын Есүс Христийн нэрээр энэ хүн та нарын өмнө цоо ирүүл зогсож байгааг та бүхэн бас бүх Израиль түмэн мэдтүгэ. Тэр бод барилгачид та нарт гологдсон булангийн тулгуур чулуу болсон юм өөр хэний ч дотор аврагдаггүй. Учир нь бид аврагдаж бодох өөр нэр Тэнгэрийн доор хүмүүс эс өгөгдөө. 여기 4장에 이제 베드로와 요한이 여기 공회원들에게 붙들려서 신문을 당하는 내용이 기록이 되어 있습니다. За энэ дээр болохоор Петр тийм ээ одоо юу гэдэг болон Иохан хоёр сүмийн ахлагч нар болоо тэр одоо Иерусалимын ахлагч нар тэр багш нар хуулийн багш нар захирагчдын өмнө очоод байцаад өгч байгаа. 그래서 이제 1절부터 7절까지는 여기 사도들을 공회원들이 가두어두고 옥에 가두어놓고 나서 신문하는 내용이 나와요. За тэгээд 1-ээс 7 дугаар ишлэлээр харах юм бол элчнэр болон одоо элчнэрийг тийм ээ садукайчууд болон сүмийн одоо харуудын дарга нар тахилч нар бариад шоронд хорж байгаа. Хориод за тэг одоо ингэ шүүж байгаа тухай гарч байна. 두 번째로 8절로 12절에는 그 공회원들에게 베드로와 요한이 답변하는 내용이 나옵니다. За эхний хэсэг нь сая хэлсэн тийм ээ 1-ээс 7 дугаар ишлэлээр бариад хоригдоод шүүгдэж байгаа. За тэгвэл дараагийнх нь 8-аас 12 дугаар ишлэлээр тэр шүүж байгаа тэр захирагч нар болоод тэр хуулийн багш нарт одоо хариулт өгч байгаа хэсэг гарч байна. 자, 세 번째로는 이 공회원들이 사도들을 위협하면서 예수 그리스도의 이름으로 예수 그리스도의 이름으로 이러한 일을 하지 말라고 이렇게 공갈을 하는 내용이 나와요. 그리고서 내보냅니다. 그게 13절로 18절이에요. 13절로 18절 세 번째가 공회원들이 사도들을 어떻게 보면 위협을 하면서 예수 그리스도의 이름으로 부활하신 것을 증거하지 못하도록 그렇게 하면서 위협을 하면서 내보내는 내용이 13절로 18절이에요.
За эхний агуулга нь болохоор тэд нэр барайг зайд хоригдсон тийм үү. Тэгээд байцаагж байгаа. Хоёрдугаар агуулга нь болохоор тэр байцаалтын хариултыг өгч байгаа. За тэгвэл гуравдугаар агуулга нь юу вэ гэх юм бол 13-аас 18 дугаар ишлэлдэр тэр одоо байцааж байгаа бүхэл багш нар, садукайчууд тийм ээ одоо тэр тахилч нар тэднийг Есүс Христийн нэрээр дахин сайн мэдээ тийм ээ дахин тэр Есүс Христийн нэрээр ярьж болохгүй гэдгийг сануулад тэднийг одоо явуулах тухай гарч байгаа. 네 번째로는 여기 19절로 22절에 보면 이 공회원들의 위협에 대해서 베드로가 답변하는 내용이 나옵니다. Гэтэл за дараа нь дөрөвдүгээр агуулга нь юу вэ гэх юм бол гуравдугаар агуулга дээр хэлсэн тийм ээ та нар Есүс Христийн нэрээр Есүсийн нэрээр одоо ярьж болохгүй гэж одоо захирагч нар захирч одоо хэлэхэд Петр дөрөвдүгээр агуулга нь тэдний энэ одоо анхааруулгад тийм үү хариулж байгаа. Одоо тэр хариулт нь дөрөвдүгээр хэсгээс гарч байгаа. Одоо тэр нь 19 дэх ишлэлээс байгаа. 좀 공회원들의 그 공갈 협박에 대해서 우리는 보고 들은 것을 말하지 않을 수 없다. 그렇게 말하는 내용이 나오죠. За тэгээд энэ дээр юу гэж хэлж байна гэх юм бол бид нар тийм ээ одоо үдсэн харснаа одоо ярихгүй байж чадахгүй гэж одоо хариулт хэлж байгаа. 그다음에 다섯 번째로는 사도들이 풀려나서 예루살렘에 있는 성도들에게 그동안의 경과를 이렇게 보고하고 하나님 앞에 영광을 돌리는 내용이 23절로 30절에 기록이 되어 있습니다. За тэгээд 5 дугаар агуулга нь 23-аас 30 дугаар ишлэлдэр тийм ээ за нөгөө нэг анхааруулгыг аваад анхааруулгад хариулсан Петр болон Иохан одоо буцааж тийм ээ одоо чөлөөлөгдөж суллагдаж одоо бусад одоо элч нартайгаа итгэгч нартаа нийлээд өөрсдөд нь юу болсон талаар тэд нартай ярилцаж одоо бурхны алдрыг тэнд одоо өргөж байгаа. 31절로 37절에는 이 추록 이후에 그 성령의 큰 역사가 나타나고 성도들이 유무상통하는 내용, 그다음에 드디어 여기 초대교회 사도 바울과 같이 1차 선교 여행을 떠났던 이 바나바가 권위자로 등장을 하는 내용이 기록이 되어 있습니다. За тэгээд дараа нь одоо дараагийн сэдвэн тийм ээ одоо 31-ээс 37 дугаар ишлэлээр гарч байгаа. За эндээс эхлээд итгэгч нар одоо чөлөөлөгдөж ирсний дараа одоо бүгдээрээ тэр бурханд алдрыг өргөсний дараа эндээс эхлэн сайн мэдээ одоо маш их улам мэдүүд илэрж бие биетэйгээ хамтарч тийм ээ бурханы ажлыг хийгээд зогсоохгүй өмч хөргөө хүртэл одоо хуваалцдаг. За тэгээд нөгөө Паултай хамт нөгөө сайн мэдээ дамжуулдаг байсан Барнаб энэ үеэс одоо их гарч эхэлдэг байна. 자, 4장에서는 베드로와 요한이 옥에 갇히는 고난의 모습이 있지만 고난 이후에 오히려 더 큰 하나님의 역사가 나타났다는 것을 우리가 읽어볼 수 있는 내용이에요. За тэгвэл дөрөвдүгээр бүлэгдэр маань яг уу одоо Петр, Иохан хоёр одоо шоронд хоригдоод мэдээж зовлон амсаж байгаа ч гэсэн тэр зовлон амсны дараа чөлөөлөгдөө тийм ээ тэнцээ улам илүү их одоо юу гэдэг сэргэлт бод тэр бурханд алдрыг өргөж байгаа тэр талаар бас гарч байгаа. 여기 1절에 보니까 사도들이 백성에게 말할 때 제사장들과 성전 맡은 자와 사두개인들이 이르러 예수 안에 죽은 자의 부활이 있다고 백성을 가르치고 전함을 싫어하여 그들을 잡음에 이런 말씀이 기록이 되어 있어요. За тэгээ 1-2 дугаар ишлэлээр харах юм бол энэ хүүтэд ард олонтой ярьж байх зур тахилч нар сүмийн харуулын дарга бас садукайчууд тэдэн дээр ирүү учрна. Элч нар ард олонд сургаал зарж үхэгсдийн амьлал Есүсээр гэдгийг тунхаглаж байсан тул тэд ихэд төвшөөж байлаа гэсэн байна. 여기 유대 종교 지도자들 그 우두머리들이 사두개인들인데 제사장들이나 성전 맡은 사람들 이런 사람들이 예수께서 부활하신 것을 증거하는 베드로를 어찌 보면 아주 싫어합니다. 복음 전하는 것 자체를 싫어해서 붙잡은 거예요. За тэгвэл энд ард түмтэй ярьж байхад тийм ээ одоо Есүс бол үхсдээс амьсан гэдэг нь ярьж байхад нөгөө нэг одоо хуулийн багш нар за сүмийн харуулын дарга за тэгээд тахилч хийгээд эдгээр хүмүүс тэр Есүсийг одоо амьсан талаар ярьж байгаа. Бид нар өөрөөр хэлэх юм бол сайн мэдээ дамжуулж байгаад нь одоо тэд нар дургу байсан байгаа. 이 사람들이 왜 싫어할까요? Тэгвэл энэ хүмүүсийн хувьд яагаад түүнд дургу байсан юм болоо?
이 사람들은 자신들이 가지고 있는 기득권, 유대 사회를 지배하고 있는 자신들의 기득권을 놓지 않으려고 하는 그런 욕심에서 이렇게 싫어한 겁니다. За тэгвэл энэ хүмүүс тийм ээ өөрсдийн одоо тэр байр суурьнаас юудэ тэр одоо шашныхаа одоо байдлаас гэх юм уу тийм ээ хараад одоо дургуутж байгаа. 수없이 많은 사람이 베드로의 전도를 통해서 예수님을 영접하고 또 예수님을 메시아로 받아들이는 것에 대해서 아주 큰 위기를 느꼈기 때문에 이런 행동을 보인 거예요. Олон хүмүүс тийм ээ одоо сайн мэдээ дамжуулан тэр Есүс биш Петр болон Иоханаар дамжуулан олон хүмүүс сайн мэдээ дамжуулаад тэр хүмүүс Христийн өмнө ирж байгаа учраас тэр садукеичуд болон тэр одоо тэр захирагчид тэр хуулийн багш нар түүнд үнэхээр дургүй байсан байгаа. 16절 하반절에 있는 것처럼 이 예루살렘에 사는 모든 사람에게 알려졌으니 우리도 부인할 수 없는지라 이런 말씀이 기록된 거 보면 이 공회원들이 가졌던 위기는 뭐냐면 사도 베드로를 통해서 나타난 이 표적과 같은 이 역사는 모든 사람들이 다 이건 하나님의 역사다 그렇게 인정할 수밖에 없는 그런 역사라는 것을 그들 스스로도 알고 있습니다. 근데 그것이 그들에게는 위기죠. За тэгээд 16 дугаар эшлэл дээр хэлсэнтэй адилхан энэ хүмүүсийг бид одоо яах вэ? Тэдний үйлдсэн илт гайхамшиг нь Иерусалимд суудаг бүхэнд нэгэнт тодорхой тул бид үүсгэж чадахгүй гэдэг. Энэ бол нэг ёсны тэднэрт бол тийм ээ одоо Есүс Христэд итгэгч нар итгэдэг хүмүүс Есүсийн дагалдагч нар ийм тэмдэг үзүүлж гайхамшиг үйлдсэн нь тэдний хувьд маш том аюул болж тулгарсан байгаа. 왜 그럴까요? яагаад юм бол? 자, 자신들이 예수님을 십자가에 못 박았기 때문에 자, 예수님을 하나님이 보내신 메시아라는 것이 분명하다고 하면 자신들은 하나님을 대적한 사람이 되기 때문에. Тэд нэр өөрсдөө тийм ээ Есүс Христийг цовдож алсан учраас тэдний алсан Есүс Христ үнэхээр Бурхны хүү мөн гэдгийг эднэр үнэхээр нотлчих юм бол тийм ээ энэ одоо дагалдагч нар энэ элчнэр нь үнэхээр нотлчих юм бол тэд нэр өөрсдөө Бурхны эсрэг нүгэл үйлдсэн гэдэг нь ил болно гэж тэд нэр айж байсан. 그래서 자기들의 죄를 감추기 위해서 베드로와 요한을 붙잡았다고 볼 수 있습니다. Тийм учраас өөрсдийн гим нүглийг нуухын тулд тийм ээ Петр болоод Иоханыг барьж хорьсон гэж харж байна. 자, 그러나 중요한 것은 이들이 얼마나 복음에는 관심이 없고 자기의 어떤 기득권만 지키려고 하는 욕심에 치우친 사람들이라는 것을 우리가 읽어볼 수 있죠. За тэгвэл эдгээр зөвхөн одоо за болий тийм ээ одоо шоронд хорсон яг уу гэхэд эдгээр ерөөсөө өөрсдийн тэр нөгөө нэг шашны эрх мэдэл гэдэг зүйлээ алдахгүй тулд ямар их муухай шунхаа тийм ээ ямар их муухай тэр сэтгэлтэй болохыг бид нэр эндээс харж мэдж болно. 자, 그들을 잡음에 날이 이미 저물었으므로 이튿날까지 가두었다고 그랬습니다. За тэгээд харах юм бол тэднийг баривчилж өглөө болтол шоронд хорив. Учир нь хэдийн орой болсон байжээ гэсэн. 자, 베드로와 요한이 성전에 기도하러 가는 시간이 언제였죠? За тэгвэл Петр Иохан хоёр хизээ тийм ээ хэдэн цагийн үед сүм рүү очиж тийм ээ сайн мэдээд үг заахаар явсан билээ. 제 3시니까 오전 9시입니다. Өдрийн 3 цаг буюу тэр манай одоо өнөө үеийн цагаар их юм бол өглөөний 9 цагийн үед тэр хоёр залбирахаар одоо сүм рүү явсан байгаа тийм ээ. 그러니까 날이 이미 저물었다고 할 때 보니까 아마도 뭐 날이 이미 저물었다고 하면 뭐 오후 한 6시 정도 이렇게 된다고 보면. За тэгсэн энэ дээр харах юм бол хэдийн орой болсон байжээ гэсэн байгаа тийм ээ. Тэгвэл орой болсон гэдгийг нь харах юм бол магадгүй орой 6 цаг маг ч юм уу болсон байх боломжтой. 우리 성경에는 이렇게 간단하게 기록되어 있지만 베드로와 요한이 솔로몬 행각에서 무려 뭐 거기서 가깝다고 해도 뭐 8시간이나 될지 9시간 가까이 그 백성들에게 그들의 죄를 지적하면서 때로는 예수 그리스도를 영접해야 될 것을 증거했다는 것을 알 수 있죠. За тэгээд Есүс Христийн талаар Петр Иохан хоёр ярихдаа тэр Соломон танхим хэдийгээр тийм ээ одоо
гэр одоо байсан газар нь ойрхон байлаа гэж үзэхэд өглөө бараг өдрийн 8 цагийн турш 8-9 цагийн турш гэх үү те одоо тэнцээ сайн мэдээ түгээд тэр хүмүүстэй ярилцаж ярьж зааж байсан баг. 결과적으로 나중에 한 5천 명이나 되는 사람이 안진뱅이 사건 이후에 구원을 받습니다. 돌아와요. 하나님. Энэ одоо энэний үр дүнд энэ одоо юу хөө тэр Соломоны танхим цуглаад одоо ярьж заасны үр дүнд юу болсон бэ гэх юм бол тэр сун өвчтөө хүн итгэсэн үүд явсаар дамжуулан 5,000 хүн тийм одоо нэмэгдэж тийм Христэд итгэсэн байгаа. 그래서 4절 말씀에 여기 써 있죠. 말씀을 들은 사람 중에 믿는 자가 많으니 남자의 수가 약 5천이나 되었더라. За тэгээд 4-р ишлэл дээр байна тийм ээ үгийг сонсогчдоос олноор итгэсэн ба тоон 5,000 орчим байлаа гэсэн. 자, 이런 역사는 베드로와 요한이 솔로몬 행각에서 얼마나 오랫동안 많은 시간 복음을 증거하고 그들을 돌이키고 깨우쳤는가를 우리가 생각해 볼 수 있습니다. Тэгвэл бид нар эндээс ингээ харахад тийм ээ энэ олон тооны хүмүүс итгэсэн байдгийг харахад тэр Петр, Иохан хоёр хичнээн олон цагийн турш тийм ээ тэнд зогсож тэр олон хүмүүс зааж олон хүмүүст гим нүглийг нь одоо ойлгуулж ухааруулж байсан бэ гэдгийг бид нар эндээс харж байна. 물론 하나님의 역사, 성령의 역사가 그들과 함께 하시고 그랬기 때문에 그들이 돌아왔지만 그러나 베드로와 요한의 수고는 무려 8시간 반이나 9시간 가까이 솔로몬 행각에서 그들에게 복음을 전했다는 사실. 참으로 어떻게 보면 우리가 이것을 이 말씀 속에서 우리가 살펴볼 수 있는 내용이에요. 그 열매가 무엇인지. Тэгвэл тэр одоо хичнээн олон цагийн турш тийм ээ үгийг дамжуул тэнцээ гэрчиж тэнцээ байсан бэ гэдгийнх нь үр дүн нь за нэгээсний үр жимсэн тийм ээ энэ одоо олон хүмүүс тэр өдөр одоо тэр үгийг сонссноор ирж одоо бурханд Христэд итгэж ирсэн байгаа. 자, 5절로 7절에 보면 자, 그 이튿날 이제 관리들, 장로들, 서기관들이 예루살렘에 다 모였습니다. За тэгээд 5-аас 7 дугаар ишлэлээр харах юм бол тэр дараах өдөр тийм ээ одоо захирагчд болоод тэр хуулийн багш нар Ерүсалимд цугларсан байгаа. 또 대제사장의 문중도 거기 다 모였어요. За тэнцээ тэгээд тэрүүн тахилчийн удмынхан хүртэл хамтдаа цугласан. 그러면서 베드로와 요한을 가운데 세우고 난 다음에 너희가 무슨 권세와 누구의 이름으로 이 일을 행하느냐고 신문을 한 거예요. За тэгээд Петр, Иохан хоёрыг голдоо зогсоож байгаа тийм ээ. Та нар хэний ямар хүчээр ямар нэрээр үүнийг үйлдэнэ гэж одоо асуусан байгаа. 과거에 예수님에게도 예수님이 성전을 정결케 하신 다음에 화요일 날 유대의 그 대제사장들, 서기관들, 백성의 장로들이 나와서 예수님한테 따지는 내용이 나옵니다. 마태복음 21장 33절 이하에도 있고 그다음에 마가복음 11장 17절부터 27절부터 그다음에 12장 12절까지 보면 거기 그 내용이 나와 있어요. 그러니까 마가복음 11장 27절부터 마지막 절까지 거기 보면 백성의 장로들이 와서 따지는 내용 거기에서도 그들이 예수님한테 이야기하기를 이렇게 얘기합니다. 내가 무슨 권세와 누구의 이름으로 이 일을 행하느냐라고 따지고 들어요. За тэгвэл одоо тэр Петр, Иохан хоёрыг тийм ээ одоо голдоо зогсоогоод ямар хүч ямар нэрээр та нар үүнийг үйлдэнэ вэ гэж асуусан. Гэтэл зөвхөн энэ асуултанд зөвхөн энэ хоёроос асууж байгаа юм биш. Өмнө нь Есүсээс хүртэл асууж байсан байна. Матай 21-ийн 30-аас хойших ишлэл, Матай 21-ийн 30 дугаар ишлэлээс хойшоо болоод Марк 11-ийн 27 дугаар ишлэлээс дуустал ингэж энэ үйл явц дээр хүртэл Есүс тэр ариун сүмийг ариун сүмийг одоо цэвэрлсэний дараа гэх үү одоо тий хуулийн багш нар тэр одоо ирээд Есүсээс хүртэл ингэж асуусан байгаа. Чи бас ямар нэрээр тийм ямар хүчээр үүнийг үйлдэнэ вэ гэж ирж асуусан. 자, 베드로와 요한의 권세는 하나님이 주신 권세입니다. Петр болон Иохны өгсөн эрх мэдэл нь бол Бурхны өгсөн эрх мэдэл байгаа. 그것을 전혀 깨닫지를 못하고 있는 유대의 종교 지도자들. 그들은 단순히 그 사회에서 사내들인 공의회나 그 사내들인 공의회를 만들고 있는
자신들의 허락을 받지 않고 이런 일을 행하는 거에 대해서 신문을 했다고 봅니다. Мгм. За энэ дээр харах юм бол тэд нэрийг юу гэж ойлгож болох вэ гэх юм бол тэр Петр Иохан хоёрыг тийм ээ одоо голдоо зогсоогоод ингэж одоо өөрсдөө голдоо зогсоогоод өөрсдөө асууж байгаа нь тэд нар өөрсдийн бүтээсэн одоо бий болгосон нэг ёсны одоо манайхнаар одоо эвсэл гэж ярьдаг тийм ээ эвсэл эсвэл одоо нэг бүлэгэн бодоод одоо өөрсдөөс нь зөвшөөрөл авалгүйгээр өөрсдөд нь мэддэгдэлгүйгээр ийм зүйл хийлээ гэж одоо тэр хоёрыг нэгэснээ байцааж байгаа. 또 예수님의 사건 이후로 이렇게 많은 사람이 벌써 3,000명, 5,000명인가 8,000명이나 되는 사람이 남자만 여자들까지 포함하면 수만 명의 사람이 예수님을 영접했다는 이 위기에 이들이 베드로와 요한에게 누구에게서 무슨 권세, 누구의 이름으로 일을 행하느냐고 이렇게 신문했습니다. 그래서 За тэгээд одоо юу гэдэг Есүс одоо насаараа тэнгэрт өргөгдснөөс хоошоо ингээд үзэх юм бол одоо нэг удаа гэхэд 3,000 нэг удаа гэхэд энэ удаа гэхэд 5,000 гэдээ үзэх юм бол 8,000 хүн тийм ээ. Гэтэл энэ 8,000 хүн нь эмэгтэйчүүд хийгээд хүүхдүүдийг оролцуулаагүй зөвхөн насан туршийн ирчүүдийн тоогод одоо тооддог байсан учраас энэ нь 8,000 эр хүн. За цаана хичнээн хүүхэд эмэгтэйчүүд байгаа юм билээ. Тэгвэл эндээс ингээд үзэхэд маш их олон хүн Христэд итгэж Христийг хүлээн авч байсан учраас тэдний хувьд одоо аюул одоо тулгарч байсан учраас та нар хинээс зөвшөөрөл авсан гэд хинээс зөвшөөрөл аваад хиний нэрээр яаж ингэж тийм ээ ингэж та нар одоо энд зогсоод ярьж байгаа юм бэ гэж асууж тэр хоёроос одоо ингэж мэдүүлэх одоо тэр хоёроос ингэж байцаалт авсан байна. 그때 여기 베드로가 성령이 충만해가지고 그 백성의 이 관리들, 장로들에게 말씀을 선포합니다. За тэгээд тэр үед нь Петр ариун сүнсээр дүүрч одоо захирагчд болоод за тэгээд ахлагч нарт хариултыг хэлж байгаа. 9절에 만일 병자에게 행한 착한 일에 대하여 이 사람이 어떻게 구원을 받았느냐고 오늘 우리에게 질문한다면 너희와 모든 이스라엘 백성들은 알라. 너희가 십자가에 못 박고 하나님 죽은 자 가운데 살리신 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 이 사람이 건강이 되어 너희 앞에 섰느니라. 이렇게 담대하게 베드로가 그들 앞에서 말했습니다. 이렇게 성령이 충만해서. За тэгээд 8-9 10 дугаар ишлэл дээр Петр ариун сүнсээр дүүрч тэдэнд энэ ард түмний захирагчд болон ахлагч нараа бүгд бид уг өвчтөе хүнд сайн үйл хийснийхээ төлөө тэр хэрхэн эдгэрсний тухайд өнөөдөр байцаагдж байгаа бол та нарын цовдлсон үхэгчдээс бурхны амьлуулсан Назарын Есүс Христийн нэрээр энэ л нэрээр энэ хүн та нарын өмнө цоо ирүүл зогсож байгааг та бүхэн бас бүх Израиль түмэн мэдтүгэ гэж маш зоригтой хариулсан байна. 자, 이 베드로가 얼마나 담대한가 보세요. 그 모든 유대 종교 지도자들이 다 모여 있는 그 자리에서 어떻게 보면 성령이 충만했으니까 성령이 충만한 가운데 이건 목숨 내놓고 선포하는 내용이에요. За энэ дээр харах юм бол маш зоригтой хариулж байна тийм үү. Тэгээд тэр яагаад ингэж зоригтой хариулж байна вэ? Ингэж хийж байгаа одоо байгаа нь бол ерөнхийдөө өөрийн амийг одоо зориулахад бэлэн гэдэг байр суурь нь одоо ингэж зоригтой хариулж хэлж байгаа. 담대하게 사실을 얘기하죠. Маш зоригтойгоор үннийг хэлж байна тийм ээ. 자, 분명히 너희가 알라는 거예요. 너희가 예수님을 십자가에 못 박고 하나님이 예수님을 다시금 살리셨는데 그 예수 그리스도의 이름으로 이 안진병이가 건강하게 되었다. 얼마나 명확합니까? За энэ дэр маш тодорхой хэлсэн тийм ээ. Та нарын цовдлсон үгсдээс бурхны амьлуулсан тэр одоо Есүсийн нэрээр тийм ээ одоо энэ хүн одоо эдгэрсэн. Та нарын өмнө ингээд цэг зогсож байна. Энийг та нар мэдтүгэ гэж хэлсэн байгаа. Ингэж маш тодорхой тэр хариултыг хэлсэн. 그러면서 얘기하는 거예요. 이 예수는 너희 건축자들의 버린 돌로서 신 모퉁이의 머릿돌이 되었느니라. За тэгээд 11-р эшлэлдэр тэр бол энэ Есүс бол тийм ээ барилгачид та нарт гологдсон ч булангийн тулгуур чулуу болсон юм а гэж хэлсэн. 하나님이 유대 종교 지도자들은 건축자로 세웠어요. За бурхан тэр юудын шашны одоо удирдагчдыг тийм ээ одоо барилгачид болгож одоо барилгачид болгосон байгаа. 하나님의 나라를 건축해 나가는
어찌 보면 일꾼으로 그들을 세웠다고 보면 됩니다. Бурхны улсыг бий болгож босгон байгуудаг Бурхны ажилчид болгосон байгаа. 그런데 그들이 그 하나님의 나라를 세워나가는데 가장 중요한 주춧돌인 예수 그리스도를 버렸습니다. Гэтэл тэднэр нь Бурхны одоо улсыг босгон байгуулахад хамгийн чухал болох тийм ээ тэр одоо тулгуур болох тэр чулууг хайсан байгаа тэр байрлалчид. 근데 하나님이 다시금 살리셔서 예수님은 침 모퉁이의 머릿돌이 되었다는 거예요. Гэтэл хамгийн одоо тэр тулгуур байх чулууг одоо тэд нар голж хайсан учраас Бурхан түүнийг булангийн тулгуур чулуу болгосон. 건축자들이 아무리 버려도 하나님이 침 모퉁이의 머릿돌로 세우면 그 머릿돌을 통해서 집이 세워져 나가는 거예요. Хэдийгээр тийм ээ барилгачид голж хайсан байсан ч гэсэн Бурхан түүнийг булангийн тулгуур болгоно гэж сонгосон л бол тэр одоо хамгийн гол чухал одоо тэр чулуу болж хамгийн гол тулгуур нь болж явдаг байх нэ. 자, 머릿돌이 뭐예요? За тэгвэл тэр тулгуур чулуу нь юу юм бэ? 머릿돌은 건물을 짓는 가장 기초석을 얘기합니다. 제일 아래 그 기초석이 단단해야 돼요. За тэгвэл тулгуур чулуу гэж юу юм бэ? Тулгуур чулуу маань байшингийн хамгийн доор байдаг. Нэг ёсны манайхнаар хундам гэж хэлэх юм ба тий одоо хамгийн тэр хундам нь бат бөх байх хэрэгтэй байх нь. 그러면서 12절에 우리가 잘 아는 말씀. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없습니다. 이렇게 선포를 합니다. 베드로가. За тийм үү дараа нь юу гэж хэлж байна гэх юм бол 12 дугаар эшлэл бидний маш сайн мэддэг эшлэл байна тийм ээ. Өөр хинийч дотор аврал үгүй. Учир нь бид аврагдаж бодох өөр нэр Тэнгэрийн доор хүмүүс ис өгөгдгөө гэсэн байна. 자, 다른 이로서는 구원 얻을 수 없다. 이 유대 종교 지도자들은 예수님을 못 쓰겠다고 버렸지만 그러나 예수 그리스도를 통해서만 구원 얻도록 하나님이 정하셨다는 것을 선포한 거예요. Тэгвэл өөр хинийч дотор аврал үгүй гэж. Гэтэл юудын одоо тэр барилгачид буюу одоо тэр хуулийн багш нар тийм ээ Есүс хэрэггүй гэж хайсан ч гэсэн гэтэл Бурхан бол зөвхөн Есүсээр дамжуулан тэр авралыг өгөх болно гэж тогтоосон байна. 우리가 요 진리를 붙들고 살아가기 때문에 세상 사람들이 우리를 볼 때 너무 배타적이다. 이방 사람들에 대해서 다른 종교에 대해서 너무 편파적이다. 기독교를 이렇게 폄하하지만 중요한 것은 그렇다고 해도 성경에 이렇게 기록이 되어 있고 이게 하나님의 뜻이에요. Ингэж тийм ээ одоо биднэрт өгөгдсөн учраас бид ингэж итгэж байгаа учраас тэр зарим хүмүүс юу гэж боддог вэ гэх юм бол бусад одоо шашных нэг эсвэл бусад одоо хүмүүсийг хитрхи гадуурхдаг гэж үздэг. Гэтэл яг үнэндээ бол бидний одоо энэ байгаа байдал яг одоо үнэн бодит зүйл тийм ээ. 그렇기 때문에 우리가 요 말씀처럼 우리가 예수 그리스도를 통해서만 구원받는다는 확신을 갖고 항상 살고 있잖아요. Тийм учраас бид нар яг энэ үгийн дагуу тийм ээ бид нар Есүс Христэд итгэсэн итгэлээр л аврагдана гэсэн энэ одоо бат итгэлээр амьдарч байгаа. 그럼 우리에게 끊임없는 유혹과 또 때로는 타협을 하자고 덤벼드는 세상들이 있습니다. Гэтэл ингэж амьдрахыг хичээж байгаа биднэрт тасралтгүй уруу татаж байдаг. Тасралтгүй биднийг одоо зулгааж байдаг дэлхийн ертөнд бас бусад одоо тийм ээ одоо хэрэглэх хүнд бусад зүйлс зөндөө байгаа. 그래서 세상에는 합리적인 구원론 또 보편적인 구원론을 주장하는 사람들이 많아요. Тийм учраас энэ дэлхийн ертөнцид 합리적이라고 하는 것은 모든 사람들이 공감할 수 있는 그런 내용을 가지고서 구원을 받는다 이렇게 주장하는 거고 보편적이라는 말도 모든 사람들이 그 나라의 가치관이나 문화가 그렇게 형성이 되어 있을 때 그걸 보편적이라고 합니다. Тэгвэл өөрөөр хэлэх юм бол юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол тэр өнөө үед тэр маш олон хүмүүст хүлээн зөвшөөрөгдсөн тэр одоо авралын ажлын талаар хүлээн зөвшөөрөгдсөн тэр 무슨 다시 말해주세요. 합리적이라는 것은 뭐냐면 그거 설명이 말고 아까 목사님 설명하신 그 내용을
네, 사람들은 예수 그리스도를 통해서 구원을 받는다는 것을 세상 사람들은 받아들이지 않습니다. дэлхийн ертөнцийн хүмүүс бол тийм ээ Есүсээр дамжуулан аврагдана гэдгийг хүлээн авдаггүй. За, 자, 왜 그렇지요? 우리는 야도? 예수님을 통해서만 구원을 받는다고 하는데 그들은 그런 생각이 없기 때문에 그래요. бид нар болохоор зөвхөн тийм ээ бид нар Есүс Христээр дамжуулж л аврагдана гэж бид нар итгэдэг, боддог. Гэтэл тэр хүмүүс бол үгүй, тийм бодол байхгүй, итгэдэггүй байна. 그래서 위험한 사람들이 이걸 타협하려고 합니다. Тийм учраас аюултай хүмүүс үүнийг одоо буруу ашиглах гэж оролддог. 어떤 합리적인 구원론, 아까 보편적인 구원론을 가지고서 그런 마음을 가지고 타협하려고 그래요. Тэгвэл юу яадаг вэ гэх юм бол энэ хүмүүс одоо бусдад одоо бүх хүмүүст хүлээн зөвшөөрөгдсөн гэх үү. Тэр олон одоо нийтлэг хүлээн зөвшөөрөгдсөн тэр авралын одоо ажлыг авралын төлөвлөгөө гэж ашиглахыг хүсдэг хүмүүс байгаа. 그래 거기에 초점을 맞춘 것이 뭐냐면 인간의 선행을 구원의 방편으로서는. За тэгвэл энэ дээр одоо юу гэдэг хамгийн гол төм нь юу байдаг вэ гэх юм бол бусдад одоо хүлээн зөвшөөрөгдсөн нийтлэг одоо зүйл нь юу байдаг вэ гэх юм бол ерөөсөө хүн сайн үйлсээрээ аврагдана гэж хүмүүс. 전 세계 어느 나라나 착한 사람 싫어하는 사람 있어요? Дэлхийн ямар ч улс оронд очсон тийм ээ сайхан сэтгэлтэй хүнийг эсэргүүцдэг, дургуутдаг, газар нутаг гэж хүн гэж байна уу? 선한 일을 하는 사람 싫어하는 사람 있어요? Сайн үйлс хийдэг хүнийг одоо үзэн яддаг хүн байна уу? 합리적이잖아요. Энэ бол угаасаа тийм ээ бүгдэд одоо нийттэй байгаа тийм. 모든 세상이 그런 생각을 갖고 있는 보편적인 생각을 갖고 있잖아요. Гэтэл дэлхийн бүхий л одоо энэ дэлхийн бүхий л улс орн тэр их бүхий л хүмүүс ийм одоо нэг тэр сайн чанар гэдэг зүйл одоо нэгдсэн зүйл одоо ингээд юу гэдэг нийтлэг зүйл ерөнхий зүйл одоо дуртай байдаг. 천주교도 그런 얘기를 하고 이슬람도 그런 얘기를 해요. Католикийн шашинч тэгж ярьдаг, исламын шашинч бас ингэж ярьдаг. 착한 일 하면 구원을 받는다. Сайн үйл хийх юм бол аврагдана гэдэг. 성경은 그렇게 써 있지 않죠. Гэтэл Библи дээр тэгдэггүй. 다른 것으로는 구원받을 수 없어요. бид нар өөр юмар бол өөр зүйлээр аврагдаж чадахгүй. 자, 하나님이 예수 그리스도를 통해서만 구원받도록 하나님이 정하셨습니다. Бурхан Есүс Христээр дамжуулан аврагдахыг л одоо Бурхан урдаас тийм тогтоосон байна. 유대 종교 지도자들은 예수님이 싫어요. 예수님이 자신들의 기득권을 빼앗았다고 생각을 해요. Гэтэл Юудын шашны удирдагч нар тийм Есүс Христэд дургүй. Яагаад вэ гэхээр тэд нар Есүс Христ өөрсдийнх нь тэр шашны эрх мэдлийг булаасан гэж боддог. 그게 싫은 거예요. Тиймээс л Есүс Христийг одоо Христэд дургүй байдаг байна. 그러나 하나님은 그 예수 그리스도를 통해서 구원받도록 정하셨다. Гэхдээ Бурхан тэр Есүс Христээр дамжуулан аврагдахыг тийм одоо урдаас тогтоосон байна. 베드로가 이렇게 담대히 선포했습니다. Тэр ингэж одоо маш зоригтойгоор одоо тунхагласан байна. 오늘 우리도 세상에 나가서 타협하지 않도록 해야 됩니다. За бид нар ч гэсэн энэ дэлхийд гараад тэр дэлхийд уусахгүй байхын төлөө 세상이 호락호락하지 않습니다. дэлхийн юу гэдгийг одоо тийм 그러니까 세상이 우리를 그저 우리를 그냥 우리가 예수 믿으면 구원받는다라는 말을 받아들이지 않는다고요. 그렇게 인정하지 않는다고. дэлхийн ертөнцид биднийг тийм амархан хүлээн зөвшөөрдөггүй тийм ээ. Есүсээр дамжуулан Есүст итгэх юм бол аврагдана гэдгийг бол тийм амар хүлээн зөвшөөрдөггүй. 그럴 때 예수 믿는 사람이 먼저 자기의 빗장을 끌어버린 다음에 그들과 타협해서는 안 된다. Гэхдээ Есүст итгэдэг хүмүүс тэг ийм одоо хүмүүстэй хамт одоо өөрийн одоо итгэл үнэмшлээ хаяад тэр хүмүүстэй нэгдэж тэр хүмүүстэй одоо тэр хүмүүс уусаж болохгүй. 어떤 일이 있어도 예수를 믿음으로 구원받는다는 거 그걸 항상 선포하는 저와 여러분들이 돼야 되겠습니다. Тийм учраас ямар ч нөхцөл ямар ч одоо байдал байсан Есүст итгэсэн итгэлээр бид нар аврагдах болно гэдгийг тунхагладаг одоо түгээдэг хүмүүс байхыг хүсэж байна. 자, 오늘은 그냥 여기까지 해야 되겠습니다. За өнөөдөр энэ хүртэл одоо хийцгээе. 네. 자, 내일은 강의를 쉬고 그다음에 목요일 날 금요일은 정상적으로 강의합니다.
За маргааш бол хичээл байхгүй. За тэгээд маргааш бүхэлдээ байхгүй бөгөөд 4-р 5 дахьд бол тийм ээ одоо хичээл хийнэ. ордгоор орно. 자, 나은기 목사님은 금요일 날 오후에 강의합니다. За 5 дахь өдрийн үдээс хойш болохоор шаштрын дид буюу наангийн пастор хичээлээ заана. 그렇게 알고 잘 준비하시기 바랍니다. За ингээд бүгдээрээ маш сайн ихтэй байгаарэ. Маргааш хичээл байхгүй шүү. 자, 오늘 진짜 남질막 기도해 주시기 바랍니다. За өнөөдөр намжилмаа их залбирч өгөхийг хүсэж байна. Халелуя. Бурхан минь танд баярлалаа. Тэгээд энэ цаг мөчид бидэнд үнэхээр сайн мэдээ эзэн минь туйштайгаар дамжуулж эзэн минь түүн дээр итгэмжтэй зогсож чадах тэр хүч чадлыг бас өгөхөр аваад энэ номыг бас сургаж байгаагийн төлөө тантай талархаж байна эзэн минь. Бид сурсан зүйлээ эзэн минь бас амьдрал дээр энэ дийлхийд эзэн минь сайн мэдээ таниулахдаа эзэн минь баримталж чадах тэр зориг хүч чадлыг аваад хүн болгонд дүүр гэж их болтугай гэж би залбирч байна. Таны ариун сүнсний хүч чадал биднийг эзэмдэж эзэн минь явсан газар өртөн бурхны ажлыг илэрхийлэн илчлэг болтугай гэж би залбирэн гуйж байна. Тэгээд өөрийнхөө сайн мэдээний төлөө авралын ажлын төлөө бид нарыг бас сонгосон эзэн бурхан танд алдар байх болтугай гэж би таны хайртай хүү Есүсийн нэрээр энэ бүх цагуудыг даатхан залбирэн гуйж байна. Амен. 아멘. 네, 수고 많았습니다, 목사님. 네. 자, бүгдэнд нь баярлалаа. Маргааш хичээл